conference will now be recorded. अखंडमंडलम कारणम व्याप्तम येनं चराचरम तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गव्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चित्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुराधिकं तत्त्वं न गुरुराधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्मातो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुराधनादित्य गुरु परं दैवतं गुरु परं तरन्नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं वृन्दातीतं गगनसदृशं तत्समस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु भाई। जय गुरु दादा। सुंदर भाव आपण ठाकुर प्रार्थना आज परिवेशन कले आपनकर सुंदर कंठस्वर सुंदर ढंग से आपण कले आपण सार्विक मंगल कामना करी ठाकुर को प्रणति जनाऊँगी। वर्तमान ठाकुर हस्तलिखित पवित्र सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ करेंगे गोलोक बिहारी साहू भाई जाजक नालको नगर। गोलोक दादा जयगुरु दादा जयगुरु दादा हाँ दादा पढ़ु परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीहस्त लिखित पवित्र सत्यानुष्ठान ग्रंथर ओडिया अनुवाद पाठ। अर्थमान जश इत्यादि पाइबा आशारे मते ठाकुर सजाई भक्त बह नहीं सावधान हो ठकी जीव तुम ठाकुर तो जाग्रत ना कहीं तुम केन्द्र भी नुहति ठाकुर भी नुहति फांकी देल ताही पाइब। जहा उपरे जहा किछि रही सब तिष्ठिछि ताही धर्म आउ से ही परम पुरुष। धर्म केबे हेले बहु हुए ना धर्म एक आउ तार कौनसी प्रकार नहीं। मत बहुत होई पारे एपरिक जेते मनीष सेते मत होई पारे किंतु ता बोली धर्म बहुत होई पारे ना। हिंदू धर्म मुसलमान धर्म ख्रीष्ट धर्म बौद्ध धर्म इत्यादि कथा मो मतरे भूल भूल बरं से सबुड़ी को मत कौनसी मत सहित कौनसी मतर प्रकृत पक्षरे कौनसी विरोध नहीं। भावर विभिन्नता प्रकार भेद गोटे को नाना प्रकार रे एक रूपे अनुभव सबु मत ही साधना विस्तार पाई तेबे ताहा नाना प्रकार होई पारे आउ जेतिकी विस्तार हेले जा हुए ताही अनुभूति ज्ञान तेणु धर्म अनुभूति उपरे। जय गुरु। जय गुरु भाई सुंदर भाव आप पाठ कले आप सार्विक मंगल काम कर ठाकुर को प्रणति जनाऊँगी। वर्तमान परम प्रेमय श्री ठाकुर स्वास्थ्य सदाचार ग्रंथ पाठ करेंगे श्रीयुत प्रदीप कुमार खुंटिया भाई जाजक इंद्रावती नवरंगपुर। प्रदीप खुंटिया भाई। जय गुरु दादा जय गुरु। जय गुरु आप आरंभ करंतु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीमुख निष्कृत वाणी स्वास्थ्य सदाचार सूत्र पवित्र ग्रंथर ओडिया अनुवाद पाठ। शरीर मन कृति संवेग को व्यतिक्रम दुष्ट हेबाकु दियो नाही। स्वभावशिष्ट अनुचलन रे जेपरि चालिबाकु हुए सेही परि चालिबाकु चेष्टा कर। एही चेष्टा तुमठारे जेते सार्थक होई उठिबो परिवेशर प्रतिध्वनि मध्य तुमको उत्साह उद्दीप्त करी सुस्थ और शिष्ट व्यक्ति संपन्न करी तोलिब। तुमे स्वस्थ हेब
ସ୍ୱଭାବ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ବ୍ୟତିକ୍ରମୀ ବିଧ୍ୱସ୍ତିରେ ପଡ଼ି ହାବୁଡୁବୁ ଖାଇବା ଅନେକ କମିଯିବ। ସବୁ ଦିଗରୁ କ୍ରମଶଃ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 21। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ। ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛି। ଜୟଗୁରୁ। परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगजननी श्री श्री लक्ष्मीमा, परम पूज्यपाद युगाचार्य श्री बोर्दा, आज वर्ष आचार्य श्री श्री दादा, सभी चरण मोर आंतरिक कोटि कोटि प्रणाम। आज आमे तेलिसिंगा सत्संग केन्द्र आनुकूल्य रे गंडबेरणा भाई मानक प्रयोजन गंडबेरणा 24तम वार्षिक सत्संग उत्सव पालन करा जाउछि। एही उत्सवटी प्रति वर्ष जाकजमक भाव में पालन हुए। अनेक भाई मानकर समागम हुए। प्रति वर्ष दादांकर जो कथा थी उत्सवता को कहे भजन भोजन जाजन दीक्षा अविरत चालू थाए एवं प्रति वर्ष देखा जाए से उत्सव दिन मानक शह शह दीक्षा प्रति वर्ष हुए। आज मध्य सुखर खबर, आज मध्य आम भाई माने नवदांक माध्यम 112टी दीक्षा करई अछंती। आउ आमर ए संयोजक जी से हेले आमर सम्मानीय लंबोदर साहु भाई अधर्जु तांकरी संयोजन ठाकुरंकर पवित्र पांजाधारी जाजक अच्युत भाई, राम भाई, दुषा भाई, व्यतीत आमर निरंजन भाई, लक्ष्मीधर भाई, आउ कृष्ण भाई, विभूति भाई, यही मानक सहयोग यही दीक्षा कार्यक्रम प्रति वर्ष चले। आज 112 दीक्षा है। यही सप्ताह से मो माध्यम गला रविवार 111 दीक्षा एवं 23 तारीख 11 एवं पूर्व 12 भाव 134 दीक्षा भी से भाई मान प्रयोजन से प्रचेषा अंचल तेणु यही भाई मान सार्विक मंगल कामना करी सर्वप्रथम ठाकुर प्रणति जनाऊँ। आज गंडबेरणा भाई माने प्रति वर्ष यही सुंदर भाव भोजन दियंती। आज भोजनटा नाही, आउ भोजन जाजन दीक्षा ये 3टी जाक कार्यक्रम चलो। आउ भाई मानकर गंडबेरणा समस्त भाई समस्त बासिंदा मानकर समस्त गुरु भाई माँ एवं गाँव आबाल वृद्ध पंचा समस्त सार्विक मंगल कामना करी ठाकुर को प्रणति जनाऊँ। से आज तेलिसिंगा केन्द्र में गाँ तरफ भोग अर्घ्य भी निवेदन कर सत्संग। ता व्यतीत आज मोर कनिष्ठ पुत्र पोतोसर 33तम जन्मदिवस से उपलक्षे से कंकुड़ी सत्संग आज भोग अर्घ्य निवेदन कर तार सार्विक मंगल कामना करी ठाकुर को प्रणति जनाऊँ। वर्तमान आमर प्रार्थना सत्यानुसरण एवं स्वास्थ्य सदाचार ग्रंथ पाठ कर जाइए। वर्तमान भक्ति नैवेद्य कार्यक्रम आरंभ हम। प्रथम भक्ति नैवेद्य अर्पण करेंगे श्रीयुक्त गणेश चंद्र राउत भाई, तालचेर भरतपुर। गणेश चंद्र राउत भाई जो मानकर ऑडियो वीडियो अनुरोध से ऑडियो वीडियो देले कार्यक्रम अधिक आकर्षक हम। जार नेट प्रोब्लेम अच्छे नदेले चलो। जो मान ऑडियो वीडियो ठीक अच्छी दयाकोरी ऑडियो वीडियो उभर देले भल हम। जय गुरु। जय आया मोह जाल छिड़े प्रिय कर मेरे स्मरी। आया मोह जाल छिड़े प्रिय कर मेरे स्मरी। कूद गति कर अखिला चेतना बिहार आता, चेतना बिहार आता।
মোহ যাচ্ছে প্রিয় কর মেরে স্মরি মায়া মোহ যাচ্ছে প্রিয় কর মেরে স্মরি উদ্গতি কর চেতনা বিহার চেতনা বিহার প্রাণে ঠাকুরে ধরে সম্বেদা আপনারে প্রাণে ঠাকুরে ধরে সম্বেদা আপনারে দূর কর ভগতি প্রাণে ঠাকুরে ধরে সম্বেদা আপনারে দূর কর ভগতি দূর হন সব ভয়ে পাপ তাপ মোক্ষয়ে দূর হন সব ভয়ে পাপ তাপ মোক্ষয়ে স্বস্তি হৃদয়ে যান মরণের ত্রাণ চেতনা বিহার আধার চেতনা বিহার আধার চলিয়া তাহার সনে অজপা নামের তনে চলিয়া তাহার সনে অজপা নামের তনে দূর করে যত ব্যথা শোক ভয় প্রাণ চলিয়া তাহার সনে অজপা নামের তনে দূর করে যত ব্যথা শোক ভয় প্রাণ জীবনের অভিযানে মরণের অবসানে জীবনের অভিযানে মরণের অবসানে শান্তি সুরভি নিয়ে বহিবে বাতাস চেতনা বিহার আকার চেতনা বিহার আকার প্রভুর চরণ ধরি যাবতে আর সেবা করি আনন্দময় হোক চেতনা উদ্ভার প্রভুর চরণ ধরি প্রভুর চরণ ধরি যাবতার সেবা করি আনন্দময় হোক চেতনা উদ্ভার সাথে তার দয়াময় যায় তার সব ভয়ে সাথে তার দয়াময় যায় তার সব ভয়ে জরা ব্যাধি মরণে হইরে বেনা চেতনা বিহার আকার চেতনা বিহার আকার মায়া মোহ যাচ্ছে প্রিয়
চেতনা বিহার চেতনা বিহার জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ ଗଣେଶ ଭାଇ, ଆପଣ ତ ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ ଭଜନଟି ପରିବେଷଣ କଲେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠରେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣ ଆହୁରି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ମାନ ପରିବେଷଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରି ତୋଳୁଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଜାହ୍ନବୀ ସାହୁମା ରାୟଗଡା। ଜାହ୍ନବୀ ସାହୁମା ରାୟଗଡା ଜୟ ଗୁରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ। বিকট ভাব পারাবারে হো গো কর্ণধার আমায় প্রভু পার করে দাও তোমায় নমস্কার বিকট ভাব পারাবারে হো গো কর্ণধার বিকট ভাব পারাবারে হো গো কর্ণধার আমায় প্রভু পার করে দাও তোমায় নমস্কার আমায় প্রভু পার করে দাও তোমায় নমস্কার পাপি তাপি দীন ভাজন সাধু পুণ্যবান সমাদর্শী সমাদরে সবারই জ্ঞান পাপি তাপি দীন ভাজন সাধু পুণ্যবান সমাদর্শী সমাদরে সবারই জ্ঞান প্রবৃত্তি জল ছিন্ন করে দাও নিষ্ঠা প্রবৃত্তি জল ছিন্ন করে দাও নিষ্ঠা প্রতিকূলের হে অনুকূল তোমায় নমস্কার প্রতিকূলের হে অনুকূল তোমায় নমস্কার বিকট ভাব পারাবারে হো গো কর্ণধার বিকট ভাব পারাবারে হো গো কর্ণধার আমার প্রভু পার করে দাও তোমায় নমস্কার আমায় প্রভু পার করে দাও তোমায় নমস্কার স্বস্তি মুখর হয় মোরা সব অনুশাসন মেনে পরম শক্ত হয় আপন বাঁধিয়া লিঙ্গনে স্বস্তি মুখর হয় মোরা সব অনুশাসন মেনে পরম শক্ত হয় আপন বাঁধিয়া লিঙ্গনে ভবের বন্ধন হয় যে শিথিল তোমার করুণা নবীন রঙে জীবন ধারা ওর নদীতে ধায় ভবের বন্ধন হয় যে শিথিল তোমার করুণা নবীন রঙে জীবন ধারা
উন্নতিতে ঠাই যেজন করে তোমার তার পরম জীবনে সার যেজন করে তোমার তার পরম জীবনে সার তুমি তারে ধারে থাকো তোমায় নমস্কার বিকট ভাব পারাবারি হগু কর্ণধার বিকট ভাব পারাবারি হগু কর্ণধার আমার প্রভু পার করে দাও তোমায় নমস্কার আমার প্রভু পার করে দাও তোমায় নমস্কার। দাদা জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ ମା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ ଭଜନଟି ପରିବେଷଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଚେତନରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରୁଥାନ୍ତୁ ଏହି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଏହି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାପରେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ ସୁସ୍ମିତା ଦାସ ମା ମେରି ମା ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ও গো দয়া দয়া করুণাময় হে তুমি পুরুষোত্তম তুম প্রেম তুম দয়া অনন্ত সীম করুণাময় হে তুমি পুরুষোত্তম করুণাময় হে তুমি পুরুষোত্তম তুম প্রেম তুম দয়া অনন্ত সীম তুম প্রেম তুম দয়া অনন্ত সীম করুণাময় হে তুমি পুরুষোত্তম করুণাময় হে তুমি পুরুষোত্তম যে জীবন হাহাকারি ধরি পড়ুছিলা যে জীবন হাহাকারি ধরি পড়ুছিলা তোমারি পরশলোভে পল্লবে উঠিলা পরশমণি হে তুমি অন্তরতম পরশমণি হে তুমি অন্তরতম তুম প্রেম তুম দয়া অনন্ত সীম তুম প্রেম তুম দয়া অনন্ত সীম করুণাময় হে তুমি পুরুষোত্তম শত সাধনা
जहाँ न मिलाई सत साधनार फले जहाँ न मिलाई तुमरे दर्शन क्षणे सफल भरई चिर प्रेममय तुमी हे प्रिय परम चिर प्रेममय तुमी हे प्रिय परम तुम प्रेम तुम दया अनंत असीम तुम प्रेम तुम दया अनंत असीम करुणामय हे तुमी पुरुषोत्तम मानव उद्धार लागि तव आगमन मानव उद्धार लागि तव आगमन बुझिबी बुझा हुए ए अबोध मन तथापि आशिष झरी गौरवी परम तथापि आशिष झरी गौरवी परम तुम प्रेम तुम दया अनंत असीम तुम प्रेम तुम दया अनंत असीम करुणामय हे तुमी पुरुषोत्तम तुम प्रेम तुम दया अनंत असीम तुम प्रेम तुम दया अनंत असीम जय गुरु जय गुरु मेरी माँ सुंदर भाव ये भजन की परिवेशन कले तुम दया तुम प्रेम अनंत असीम सी तो अनंत सी असीम प्रिय प्रेम दया करुणा सब अनंत असीम करुणा आम समस्त भाव जुग जुग धरी बसी चलती जहा आप सुंदर भाव भजन की परिवेशन कले आहरी सुंदर सुंदर भजन परिवेशन कर समस्त इष्ट भाव उद्बुद्ध करूँ आपंकर सार्विक मंगल कामना कर ठाकुर प्रणति जनाऊँगी जय गुरु माँ तापर कोरस परिवेशन करिवे डॉक्टर निवेदिता बंदोपाध्याय माँ तालचेर डॉक्टर निवेदिता बंदोपाध्याय माँ तालचेर जय गुरु माँ पावन करिए धरा धाम को आ गए नाथ पावन करिए धरा धाम को आ गए नाथ महान पावन करिए धरा धाम को आ गए नाथ महान जन्म जन्म के दुख बिसराए जन्म जन्म के दुख बिसराए पायो अमृत नाम भज राधा राधा नाम भज राधा राधा नाम भज राधा राधा नाम भज राधा राधा नाम पावन करिए धरा धाम को आ गए नाथ महान पावन करिए धरा धाम को आ गए नाथ महान
के ज्ञान तुम ही प्रभु सिखलाए। आए शरण में साधु संत सब अमृत जीवन फल पाए। जीवन अरबर धन के ज्ञान तुम ही प्रभु सिखलाए। आए शरण में साधु संत सब अमृत जीवन फल पाए। तुम ही दर्शन तुम ही ज्ञान तुम ही दर्शन तुम ही ज्ञान तुम ही वेद पुराण। भज राधा राधा नाम भज राधा राधा नाम भज राधा राधा नाम भज राधा राधा नाम। पावन करिए धरा धाम को आगे नाथ महान। पावन करिए धरा धाम को आगे नाथ महान। जन्म जन्म के दुख बिसराए। जन्म जन्म के दुख बिसराए आयो अमृत नाम। भज राधा राधा नाम भज राधा राधा नाम भज राधा राधा नाम भज राधा राधा नाम। पावन करिए धरा धाम को आगे नाथ महान। पावन करिए धरा धाम को आगे नाथ महान। नाथ तुम्हारे रंग रंग है धरती और आकाश। अनुकूल पवन वह महकाए चारों ओर सुवास। नाथ तुम्हारे रंग रंग है धरती और आकाश। अनुकूल पवन वह महकाए चारों ओर सुवास। चले ऐसे परवाही के चले ऐसे परवाही के पायो हम सब ज्ञान। भज राधा राधा नाम भज राधा राधा नाम भज राधा राधा नाम भज राधा राधा नाम। पावन करे धरा धाम को आगे नाथ महान। पावन करे धरा धाम को आगे नाथ महान। जन्म जन्म के दुख बिसराए। जन्म जन्म के दुख बिसराए। जन्म जन्म के दुख बिसराए। जन्म जन्म के दुख बिसराए पायो अमृत नाम। भज राधा राधा नाम भज राधा राधा नाम भज राधा राधा नाम भज राधा राधा नाम। पावन करे धरा धाम को आगे नाथ महान। पावन करे धरा धाम को आगे नाथ महान। जन्म जन्म के दुख बिसराए। जन्म जन्म के दुख बिसराए पायो अमृत नाम। भज राधा राधा नाम 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 भज राधा राधा नाम। जय गुरु। जय गुरु मा। आपण महान पितांकर सुयोग्य कन्या। सकाळु संध्या पर्यंत विभिन्न प्लाटफर्म रे एभଳି भाବରେ सुंदर सुंदर भजन कोडी कीर्तन कोडी कोरस गाई
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କି ଗୁଣ ଗାଇବି ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପରିଜନ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ହେଇ ଠାକୁର ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁମା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରସ ନିବେଦନ କରିବେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ମାନସ ଦାସ ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମାନସ ଦାସ ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ। କୋରସ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ମାନସ ଦାସ ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର। दादा से जॉइन करि पारनांती ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ। ତାହେଲେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦବା ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଅଶୋକ ଭାଇ ବି ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ରାମ ନାଇଁ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା କରିନାହାନ୍ତି। वंदे लोक तिलकम सतत वार्ता विभूषण अमर कुतुच्चारण प्रभु लोक जीवन प्रणय प्रमत जागति मन वंदे जीवन जीवन सत्पुरुष परम प्रेम श्री ठाकुर कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगजननी श्री श्री लक्ष्मण कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद जुगाचार्य श्री बरदान कोटि कोटि प्रणाम। आज भरसा आचार्य श्री दादा कोटि कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार सभी प्रणाम। आज तेलिसिंगा सत्संग आनुकूल्य रे गंडबेरणा भाई मान द्वारा 24तम वार्षिक सत्संग उत्सव अनुष्ठित होती। ये उत्सव टी प्रति वर्ष ऑफलाइन आई वर्ष कोरोना जो ऑनलाइन रे उत्सव होती। ये उत्सव रे उपस्थित ठाकुर पवित्र पांजाधारी रीति देवता मुख्य वक्ता श्रीयुक्त देवेंद्र कुमार दासदा सहप्रतिनिधि बीओ उदला मयूरभंज ए सत्संग उपस्थित ठाकुर बरेण्य पांजाधारी रीतिक मंडली अधर्जाक कर्मी मंडली प्राणर गुरु भाई माने स्नेहमयी मातृमंडली साधु सज्जन मंडली छोट छोट पिला माने समस्त मोर आंतरिक जय गुरु एवं यथोयोग्य प्रणाम। आज ये कोरोना काल रे ऑनलाइन रे उत्सव होती। प्रति वर्ष ये उत्सव बहुत जाकजमक हुए। विराट नगर कीर्तन एवं प्रति वर्ष शह शह दीक्षा एवं पाखापाखि 700 800 1000 1200 लोकंकर खाइबा पीवा जो कथा दादांकर कथा जे उत्सवता को कहे जजन जाजन भजन दीक्षा भोजन दीक्षा निरंतर चालू थाए। तेणु से चारिटी जाक अंग संपूर्ण भाव पूरण हुए एवं प्रति वर्ष शह शह दीक्षा हुए। आज उत्सव जदियो ऑनलाइन होती समस्त आम एकाठी हो पारने आज बहुत भाई एकात्रित हवा कथा किंतु आज अनुगुल नालको बरपाल एठी आमर लोकल एरिया ये विभिन्न जगार आज सब सत्संग कार्यक्रम मान रखी। तेणु आज ये सत्संग भी विशेष लोक समागम होना तथापि केवल कोरोना काल रे भोजन टी बाद देले आउ जो 3टी अंग 3टी जाक सुंदर भाव भजन कीर्तन हो गला। सुंदर भाव भजन कीर्तन एवं जाजन भी पाखे अछंती श्रीयुक्त भवेंद्र कुमार दासदा सहप्रतिनिधि उदलार मयूरभंजर से सुंदर भाव ठाकुर कथा मान कहे। दादा सहित मोर के मुहामुही देखाई कौन कार्यक्रम अंशग्रहण कर सुजोग पाइनि पाखे शुणी आज ता व्यतीत
आज यही आम तेलिसिंगा गुरु भाई माने आम लंबोदर भाई प्रेरणा रे आमर अच्युतानंद साहू भाई जाजक रामचंद्र साहू भाई जाजक दुशासन भाई जाजक विभूति भाई आमर कृष्ण भाई निरंजन भाई एवं लक्ष्मीधर भाई ये मानकर सहयोग 112टी दीक्षा आमर स्थानीय ऋतिक सहित नवकिशोर मिश्रा माध्यम एटा गोटे खुशी खबर दादा वर्तमान कहते जे जो कोरोना जो 7-8 मास काल आम सब बेकार रहीगले बहुत काम पची जाइए से काम को त्वरान्वित करवा एवं 3.5 कोटी दीक्षा पुनर्बार करने कारण आम जो निथर हो आम मान कर्म चंचल करवा आम इष्ट भाव उद्बुद्ध करने दादा दया कर 3.5 कोटी दीक्षार कथा कहते तेणु आम कोटा 150 न रखी न भावी आम दादा इच्छा परिपूरण करने जिते दूर गति हो पार जिते अधिक रु अधिक लोकों पाखे पहुंची पारिबा प्रति लोक चेष्टा करिया प्रतिदिन जाई किसी ना किसी लोक जाजन करवा पाखे पहुंचा ठाकुर कथा कहवा एवं दादांकर आशीर्वाद फल देखा जाऊँगी आज जहाँ पाखक लोक जाऊँगी जहाँ को भी कहूँ कहीं मना करना दीक्षा नापी किंतु आमको मुह खोली कहबार अच्छी यही कहवा कथा जब आम जाजन टी जाजन करने प्रथम कथा जाजन करने जजन टी दरकार तेणु आने जो कथा ठाकुर एत बाणी भितर बाछी दादा कहते 4टी बाणी ता भर गोटे उषारे निशारे मंत्र साधन चलारे फेराए जप यथा समय इष्ट निर्देश मुक्त करे तप तेणु मैंने जुआड़े चलुवा बुलुवा जहाँ कम करुवा मने मने नाम जप करुवा संजे सकाले निशा तो कहुए निशा कौन मान मध्यरात्र समय आशा है सूर्योदय पूर्व काऊ डाके पक्षी डाके न छाड़ी बसा से समय को जानी उषा तेणु यही भोर भोर समय उषा ये समय नाम ध्यान करने कथा यहाँ पवित्र समय तापर निशा राति 12टा रु 3टा यहाँ निशा समय एत भी नाम ध्यान करने कथा आम तो समस्त गृही आम ना करें जो मैंने करें सी भल कथा आउ यही नाम ध्यान एवं जदि आम करवा ता व्यतीत आम घर भितर ठाकुर कथा गुड़िक पालन करिया आम परिवार भितर समस्त को प्रार्थना करवा समस्ते निरामिष भोजन करवा आउ ए कोरोना काल रे जो कथा ठाकुर स्वस्थ सदाचार कथा बहुत वर्ष पूर्व लिखे पाखापाखि 100 वर्ष पूर्व आज सरकार से कथा ही कहते हाथ धुओ कहारी क्या छुने दूर रुह मान सामाजिक जो डिस्टेंस कथा तेणु सुस्थ रही समस्त कौशल आज आम बाध्य होते मानिया कोरोना को बाध्य कर जिते मैंने समस्त माछ मांस खाती डाक्तर कहे माछ मांस खाए किंतु जो आमको एमती रोग हुए डाक्तर कहे खानी बोले आम छाड़ी दिए तेणु ये कोरोना आमको जो कथा आम बहुत दिन धरी आम भावुल युवा करने दरकार ना कोरोना आज से कथा आमको बाध्य करने आज गोटे सुजोग देजी जे आम मैंने सारा विश्व ब्रह्मांड को गोटे कर समस्त को एक भाव में बांधि रखी आज सका माने प्रत्युष प्रार्थना समय राति अध पर्यंत जिते देखिए कौटि ना कौटि सत्संग चली आगे तो आम दिन भितर सप्ताह मसरे गोटे सत्संग जो सुजोग पाऊलु से वास्तव भाव जाऊँ प्रत्येक भाव में बसुलु संग करूँ किंतु आज 5टा पहरु राति अध पर्यंत चली ये जो सका सत्संग गुड़िक आ गोटे किसी हो न हो अनेक लोक कर्मठ कर बहुत लोक अलस हो शोई पड़ुले उठे जागृत कर सुजोग कोरोना महामारी अनेक प्रतिकूल अवस्था आनी भी अनेक दुख दुर्दशा आनी भी आमको इष्ट कर्म आगे आगभर कर डाकवा कारण गोटे आमर कथा अच्छी दुख में हर कोई करे सुमिरन सुख में ना करे कोई सुख में जो भाई करे सुमिरन वही दुख काहे को हो मनुष्य जो विपद पड़े से भगवान को डाके आज समस्ते से कथा समस्त भगवान को डाकवाई बाध्य होती कारण आज समस्ते विपद पड़ी तेणु यहाँ प्रभुंर इच्छा जे आम मैंने समस्त ब्रती हवा आम मैंने जो निथर होते समस्त को इष्ट भाव
ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଟିପିଟି ବି ଯେଭଳି ଏଥିରୁ ବାହାଦ ନ ପଡେ ସତ୍ ଦୀକ୍ଷାରୁ ବାହାଦ ନ ପଡେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ନାମଟା ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଇ କାମରେ ଆମମାନେ ପ୍ରତି ଆମ ତେଲିସିଙ୍ଗା ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଆମ ଗଣ୍ଡବେରାଣା ଭାଇମାନେ ଆଗୁଆ ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ଶେଷରେ ଏତିକି କହୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବେଦନ କରୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ତ ବହୁତ କଥା କହିଗଲିଣି। ଆଜି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ସହ ପ୍ରତିନିଧି, ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ ବିଇଓ ଉଦଳା ମୟୂରଭଞ୍ଜର। ଦାଦାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଦାଦା ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଠିକ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଦାଦା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, परम प्रेममय परम दयाल प्राण ठाकुर मोर परम आराध्या जगत जननी श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद आचार्य देव प्रभुपाद श्री बड़दा आचार्य देव पूज्यपाद श्री दादा चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। तत्सहित इष्ट परिवार समस्त श्रीपाद पद्म मोर आभूमि प्रणाम जनाए। आज ऑनलाइन सत्संगर कणिया तेलसिंगा सत्संग केन्द्र आनुकूल्य अनुष्ठित होइथवा वार्षिक उत्सव कहले अत्युक्ति हब नहीं, वार्षिक सत्संग कहले अत्युक्ति हब नहीं, जोटा कि सेठाकार समस्त भाई मानकर सहयोग समन्वय दीर्घ दिन धरी ये सत्संग अनुष्ठित हो चली एवं ताहाको आजिर जो परिचालक मोर पूज्य आज भलेश्वर भाई, भलेश्वर प्रधान भाई परिचालना करुछंती। सुंदर भाव ये कार्यक्रम से आगे नापी चेष्टा करछंती। तांकर से शरणार्थी आज ये कार्यक्रम रे बहु भाई माने माँ माने सुंदर भाव अपूर्व भाव भजन भजन परिवेशन करछंती। समस्त भजन प्राणस्पर्शी उठी मुष्टिमेय लोक जोड़ी होते जेतिकी मनीष आमे अच्छु प्रत्येक मनीष आज उपभोग करछंती घरे बसी ठाकुर को। भाई मोर कहते आज उत्सव होता बहु लोक समागम होता भजन भजन जाजन दीक्षा ये चार्टा हूँ जीवन उत्सव संज्ञा पूज्यपात श्री दादा देले। केवल माइनस भोजन आ सब किसी अच्छी भजन अच्छी जाजन अच्छी दीक्षा अच्छी। बहुत आनंद देछि आज मते यही सत्संग रे मो जोग देकी अत्यंत आनंदित एइथिपाई जे भजन शुणिली प्राणमुग्ध भाव भजन परिवेशन कले तत्सहित 112टी दीक्षा होइछि। आज जो भाई मानकर आप्राण उद्यम रे जो ऐकांतिकता नहीं तांका प्रति अनुगत्यता नहीं आचार्य देव कथा को साड़ा दे तांका प्रति श्रद्धा निदर्शन पूर्वक आज इष्टकर्म जड़ित हो 112 दीक्षा आज वास्तविक आज उत्सव सार्थक होइछि। भजन है तो किछि मनुष्य देह खाया पाई बंचे वी लिव टू ईट ना लिव टू ईट ना ईट टू लिव। आमे खाऊ बंचिया पाई ना बंचिचु खाया पाई। आमे बंचिचु खाया पाई नुहे खाऊ बंचिया पाई। आमे खाऊ बंचिया पाई आउ किछि लोक अछंती वी लिव टू ईट आमे बंचिचु केवल खाइबा पाई। खाइबा ही आम जीवन सर्वस्व। जे चैतन्य महाप्रभु कहउचंती जिभार लालसाई एति धाय जिभार लालसाई गोविंद ना पाए। ए जिभार लालसा रे मु आज एठी खाइबी आज घरे पकुड़ी हबो मुड़ी हबो मांस हबो एटा हबो सेटा हबो ए डाबारे खाइबी से होटल रे खाइबी से खाइबार लालसा रे केते केते कोन करिबो जिभार लालसा रे एति धाय जिभार लालसाई गोविंद ना पाए। ए जिभर लालसा रे गोविंद प्राप्त काहारी नाही। जीभ लालसा जे करिछि किंतु जार आत्मिक खराक मनुष्य खोजिछि से आत्माटाको वास्तविक तांको संगे परमात्मा सहित जड़ित करिछि। से आत्मिक खराक पाइछि सत्संग माध्यम रे ठाकुर कर्म करिया माध्यम रे तांको दीक्षा नहीं आमे जो जजन जाजन इष्टवती स्वस्तिन सदाचार पालन करिया भीतर देखि तार आत्मिक खराक टिके पाइछि। एटा होछि सर्वस्व आत्मिक खराक जो आत्मा आज अछि जहाको आमे देखि पारु नाहु जे आत्मा आमे तार संज्ञा आमे देई परिबु नाही
ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ମାତ୍ର ମୋ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି ଏବଂ ପୁନରପି ଜନମମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛି ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ଏବଂ ପୁଣି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନ କରୁଛି ପୁଣି ଜନ୍ମ ନଉଛି ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି ବାର ବାର ଯାଉଛି ଏ ଫିଜିକ୍ର ଡିକେ ବା ତା ଡେଥ୍ ନଷ୍ଟ ହଉଛି ଏଇ ଶରୀରଟା ନଷ୍ଟ ହଉଛି ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହଉନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛି ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି ସେଇ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଥେୟ କରି ଆତ୍ମାଟା ଆଜି ସର୍ଭାଇଭ କରିଛି ଅତଏବ ସେ ଆତ୍ମାଟା ହଉଛି ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗେଇବା ସେଇ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗେଇବା ହଉଛି ଇଷ୍ଟ କର୍ମ এই নাম ধ্যান করিবা তার ইষ্ট কথা কহিবা ইষ্ট চিন্তা ভিতরে রহিবা আর বি দেখি আত্মাটা পরিপোষিত হুয়ে কারণ ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି খাঁচায় পক্ষী পাশে যদি পঞ্জুরে মଣିଷ পক্ষী পশে সে বাবা ডাকে মা ডাকে রাধাকৃষ্ণ ডাকে হরে কৃষ্ণ ডাকে কেতে কথা কয় যদি তাকে খাদ্য ন দিয়া যায় কিছু দিন পর সে সই হয়ে যায় মরি যায় নষ্ট হয়ে যায় সেই চড়েই যদি আমি খাদ্য পানি ন দউ 2 দিন 4 দিন 5 দিন 8 দিন সে চড়েইটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় অতএব এই জীবন রূপক পঞ্জুরিরে আত্মা রূপক যে পক্ষী অছি তাকে মধ্যে পোষণ দেওয়া ପାଇଁ পড়িব সেটা এই ভাত ডালি তরকারি মাছ মাংস অন্ডা শুকুয়া কঙ্কড়া ভিতরে নাই সাময়িক ভোজন ভিতরে নাই যাহা আত্মিক খোরাক ভিতরে অছি যাহা সৎসঙ্গ ভিতরে অছি যাহা নাম ভিতরে অছি সেটা আমি সমস্তে উপলব্ধি করিছু অতএব ଗୋଟେ ଅଲେଖର ଭଜନ ମନେ ପଡୁଛି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସୁଛି ସେ କଥା ହଠାତ୍ ଦିନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମନେ ପଡୁଛି ଦେହକୁ ବୋଲି ବନ୍ଧୁ ଘର ଆତ୍ମାର ନାହିଁ ପରାପର ସମ୍ପତ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଏ ଦେହ ଜମ ଅଧିକାର ଦେହକୁ ବୋଲି ବନ୍ଧୁ ଘର ଆମେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁ ଆସି ଆସିଛେ ଯେମିତି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉ ମାଇଁ ପଚାରନ୍ତି ଛୁଆ କେଦିନ ଯିବୁ ନା ମୁଁ କାଲିକି ପଳେଇବି ନା ଛୁଆ ତୁ 3 ଦିନ ରହ 4 ଦିନ ରହ 5 ଦିନ ରହ ମାଇଁ ମାମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ଝିଅ ତ 2 ଦିନ ଜାଗାରେ 5 ଦିନ ଆମେ ରହିଯିବା ପରୁ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଆମେ ବି ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ ବାପା ମା ପାଖରେ ଚାକିରି କରୁଛୁ ପୁଣି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ 6 ମାସ ବର୍ଷେ ବାବା ଛୁଆ ଆରେ ଘରକୁ ଟିକେ ବୋଉକୁ ନେଇକି ନାତିକି ଦେଖିବି ନାତୁଣୀ ଦେଖିବି ପୁଣି ଆସନ୍ତି 2 ଦିନ 4 ଦିନ ରହି ପୁଣି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ଜାଗା କ୍ଷେତ୍ରକୁ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ये घर मध्य बंधु घर ही बापा माँ मध्य बंधु होती परोक्ष किए कार निजर किए कार आपण किए का पाखरे तो सबुदिन रखी पारना मु तो बापा अच्छा पुओ चल कोरोना देखिलु बापा बंची पुओ चल बापा पुओ को देखी पार ना बापा पुओ को स्पर्श कर जहाँ को कोले काखे हगा मुता करी माँ जन्म देथिबा माँ छुआ को शेष मुहूर्त देखिबार सुजोग पाउ नाही ताको छुईबार सुजोग पाई नाही एते दयनीय अवस्था रे मनुष्य मृत्युवरण करछि कोरोना रे अतएव विच्छेद विभिन्नता भितर आज कहीं कहारी नुहंती देह को बोली बंधुगर आम समस्ते ए संसार को आसीचु पूज्यपाद श्री दादा कहते ए समग्र सृष्टि तार आमी तार सृष्टि ए सृष्टि समग्र विश्व तार सृष्टि मु तांको इच्छारे सृष्टि हेछि ए समस्त वस्तु आम देखुचे जहाँ विश्व ब्रह्मांड ए समस्त मोर उपभोग पई आम मानकर उपभोग पई परम पिता देइछंती तार दया हेले उपभोग करि पारु तार दया नहेले ताको उपभोग करा जाय पारे नाही तार दया हेले आमे समग्र विश्व को उपभोग करि पारु बापा को माँ को बंधु बांधव प्रिया प्रीति घर द्वार बाड़ी टंका पैसा टंका अछि खाइया पई डाक्टर स्ट्रिक्ट बाबा तू सिझा तरकारी खाइबू पैसा अछि दया हेले मु उपभोग करूची मो घरे बाड़ी रे पोखरी रे माछ अछि परिवा पत्र अछि पैसा अछि चाहिले मु पलो फुरी पूरी डेली खाई परिबी डाक्टर कहूची तमे ए रेस्ट्रिक्टेड खाद्य खाओ तमरो यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ी जाइछि तमरो हार्ट प्रॉब्लम बाहरी पड़छि तमरो ब्लड प्रेशर बाहरी पड़छि तमरो हाइपर एसिडिटी हे होछि तमरो डायबिटीज बाहरी पड़छि केते कथा तार दया हेले उपभोग करे दया न हेले सब थाई कि मते उपभोग करि पारे नाही पुओ जन्म करिछि पुओ जदी मो धारा रे मु ताकू बढ़ेई न पारिछि से पुओ मोर उपभोग हे उठ नाही पुओ मोर बाधक हे उठुछि स्त्री मु विवाह करछि टंका 5 लाख 10 लाख खर्च करी विवाह करछि स्त्री आनिछि से स्त्री मोर बाधक हे उठुछि मोर उपभोग्य वस्तु हे उठ नाही तार कथा तार सेवा तार चाली तार चलन तार आचार व्यवहार मते परितृप्त करि पारु नाही मते आघात दउछि तार दया हेले मु स्त्री को उपभोग करि पारे तार दया हेले मो पुओ को उपभोग करि पारे तार दया हेले मो खाद्य को उपभोग करि पारे तार दया हेले 50 कोटी संपत्ति को मु उपभोग करि पारे नथिले मध्य कोटी कोटी संपत्ति अछि बाडी घर अछि बाडी अछि हठात हार्ट अटैक हला गडी पडली सीठी उपभोग करि पारु नाही तार दया हेले उपभोग करे तार दया न हेले मु किछि उपभोग करि पारे नाही आउ तार दयारे ए सृष्टि को आसी जन्म नहीं दयारे समस्त उपभोग करने आउ दिने संसार मु चली जीवी निश्चित भाव चली जीवा पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम बारंबार जन्म होता आसुआ जाऊा चली जीवे संसार रु चली गला परे जमिति मु जाई आर पार देखे परम पिता खातारे मो नाटा लेखा अछि
मु जेमिति फेरीगला परे मु सेठी जाइकी जेमिति देखे मो परम पिता दरबार परम पिता खातार मो नाटा लेखा अच्छी बोली कारण मु ए संसार को आसीथिली ए धरा को आसीथिली ए सृष्टि को सुंदर करिया पई परम पिता समग्र सृष्टि को सृष्टि करछंती तांकर उपभोग पई I have God has created man after his own image. Jesus Christ कहउचंदी God has created man after his own image. मो भगवान ताहारी बलिया ठीक तांकर रूप रे मनुष्य तैयारी करछन ठीक तांकर आकार प्रकार सब की समान ईश्वर और मनुष्य भितरे फिजिकल डिफरेंस किछि नाही प्राय 100% एक हत तार क्वालिटीज तार गुण वैशिष्ट्य से तो अलग ही पारे किंतु एका रकम करछन काहे कि ना ठीक तांकरी भलिया मनुष्य से उपभोग करिवे भगवान जदि मो पई ताल गछ बळी आइतांते बर गछ बळी आइतांते आमे विश्वब्रह्मांड मालिक 3.5 हाथ काहे केबे सारा विश्वब्रह्मांड हिमालय पर्वत बळी आइतांते से भगवान ना एति छुटियाटा केमति हेबे ताल गछ बळी हेबा दरकार बर गछ बळी आइता विराट आइतांता पहाड़ बळी आइतांता पर्वत बळी आइतांता समुद्र बळी आइतांता ताको किते उपभोग करि परंता नै जदि 3.5 हाथ मनुष्य आइचंदी बोली ताको सानिध्य आसीचु ताको बुझुचु बसुचु ताको कथा को आमे अनुभव करूचु सानिध्य आसी जीवन परिवर्तन होछि साकर ऊपर सानिध्य आसुचु बडदांक परिवर्तन आसुचु आचार्य सानिध्य आसुचु इष्ट परिवार सानिध्य आसुचु ए मनुष्य बलिया मनुष्य होइचंदी बोली कि ए मनुष्य सानिध्य आबु मनुष्य को आसिया पई पड़े तो पूज्य दादा कहउचंदी मु फेरी गला पर जेमती मु सेठी जाई कि देखे परम पितार खातारे मो नाटा लेखा ताय काई केमिति लेखा हबो ना ए तांकर सृष्टि को सुंदर करिया पई मु किछि करिछि जो करा कि सेई कराटा मो संगर मोर अकाउंट संगर जीव दैट इज माय स्पिरिचुअल अकाउंट सेटा जे मोर स्पिरिचुअल अकाउंट मो जीवन रो निशा ए जे गोटे प्लॉट किनिछि भुवनेश्वर गोटे प्लॉट किनिबा दरकार ए जे गोटे बिल्डिंग हेछि भुवनेश्वर गोटे बिल्डिंग हवा दरकार 5 लाख अछि 10 लाख नहले मु केतले पड़ी जीवी एमरी रे पड़ी जीवी कि कलिंग रे पड़ी जीवी खराब हे जीव हार्ट प्रॉब्लम हे जीव लाख लोना दरकार 10 लाख टका जमा कर रखि दिया अछि केतले देह पा खराब हेले फोन नै मते ट्रीटमेंट करिवो ए जो हमर जो अकाउंट मटेरियल अकाउंट मो अकाउंट रे बहुत पैसा अछि मोर 10टा प्लॉट अछि मोर 10टा बिल्डिंग अछि गोटे गाड़ी थिला आ गोटे गाड़ी किनछि 11टा पसंद होन गाड़ी बिकि दिला आ गोटे कार किनि आनछि ए जो मटेरियल अकाउंट रे अनेक संपत्ति थाई पारे ठाकुर ए स्पिरिचुअल अकाउंट रे हमर अकाउंट यदि जीरो हो जाए ताले जीवनटा आसीबाटा सार्थक होय ना तांको ए सृष्टि को आसीबा की सार्थक होय ना वी लिव टू इट ने वी ईट टू लिव ने वी लिव टू इट आमे बंचिचु केवल खाइबा पई गोटे पशुतुल्य जीवन बोलिया जे आहार निद्रा भय मैथुन आहार अछि निद्रा अछि भय अछि मैथुन अछि से पशुर मध्ये 4टा कैरेक्टरिस्टिक्स अछि से भी खाउची पिउची सोउची तार संतान संतति जन्म करूची से मध्ये एन्जॉय करूची सेक्स एन्जॉय करूची मनुष्य 4टा गुण अछि धर्म विहीना पशु भी समाना आचार्य विहीना पशु भी समाना आदर्श विहीना पशु भी समाना गुरु विहीना पशु भी समाना जीवन रे गुरु नाही ए जीवनटा पशुतुल्य ए जीवनटा सार्थक सुंदर ही उठे नाही आ जीवनटा इंटीग्रेटेड सुसंगत ही उठे नाही सेति पई तो एते परिकल्पना सेति पई दादांक दरद भरा कंठरे आज 3.5 कोटी दीक्षा कथा आह्वान देइचंती ए मनुष्य को बंचेबा पई मनुष्य हाहाकार है चित्कार करके आज जीवन छटपट होउची सेदिन मोर मने पड़ी ठाकुर जीवन रो ठाकुर बसचंती नवा वर्ष पहला बैशाख ठाकुर आपण जानचंती नव वर्ष ठाकुर बाणी दियंती नवा वर्ष बाणी दियंती सकाळ भोर समस्त रेडी हितांती ठाकुर नाट मंडप आसीबे ता आगु समस्त 4 जण स्टेनो ओ रेडी हेतिबे जो हमरो 4 जण स्टेनो थिले बदिदा मनिला मणिशंकर दास थिले प्रफुल्लता इत्यादि सब रेडी थिबे ठाकुर आज कोन बाणी देबे ताकु टेक्निक लिखिबे ठाकुर आछंती बाणी देबा आरंभ करिसंती समस्त एक बार कलम कागज धरि के एक बार एक्टिव एक बसचंती ठाकुर कथा टेक्निक लिखिबे ठाकुर आरंभ करचंती क्षुधाय अन्न पाबे ना तृष्णाय जल पाबे ना पथ पथे कंठ करे गोढ़े फना श्यामली मायर बुकु हबे सेज आकाश हबे तुम्हार छाद निंदा हबे जय शंखनाद एई तबे रुद्रेर प्रसाद एई तबे नववर्षर शुभ आशीर्वाद रोगे शुश्रूषा पाबे ना क्षुधाय अन्न पाबे ना तमे एमिति आसुची समय क्षुधारे अन्न पाइबो नाही खाद्य पाइबो नाही घरे अछि लॉकडाउन शटडाउन हेई गला अनेक लोक पैसा ताई चटपट शटडाउन हेई सब दुकान बाजार हाट बाजार सब बंद जदि के चालाक बालाक करके आनी घरे किछि रखिछि जदि बाय चांस कोन साले रखि पार नाही माने से उपास रहया पय पड़छि पैसा गोदा भितर सोई कि मध्य गंडे अन्न गंडे खाइबा को पाइ नाही क्षुधाय अन्न पाइबा नाही एई आहुरी दुर्जग दुसमय आसुछि तृष्णाय जल पाबे ना रोगे शुश्रूषा पाबे ना आपण चिंता करंतु
बाप को कोरोना ହେଇଯାଉଛି ପୁଅ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହିଁ ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନାହିଁ ପୁରା ମାନେ ସେଗ୍ରିଗେଟ କରି ଖାଉଛି ତମେ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଦେଖି ପାରିବ ନାହିଁ ଆଇସିୟୁ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଆଉଛି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଭର୍ତ୍ତି କରିଯାଉଛି କେହି ତା ପାଖକୁ ଯିବା ସେ ଏରିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ମାନେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଦିଆ ହଉଛି ଶୁଶ୍ରୂଷା ପାଇବ ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବ କିଏ ଏ ମୁଁ ଯାହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲି ଯାହାକୁ ପୁଅ ପୁଅ କହୁଥିଲି ଯାହାକୁ ଭାଇ ଭାଇ କହୁଥିଲି ବନ୍ଧୁ କହୁଥିଲି ସବୁ ଅଛି ପଇସା କିନ୍ତୁ ମୋ କାମରେ ଲାଗି ପାରୁନାହିଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଖକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହିଁ ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହିଁ ରୋଗେ ଶୁଶ୍ରୂଷା ପାବେ ନା ଶୁଶ୍ରୂଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ ଦୁର୍ଯୋଗ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଉପନୀତ ହେଇଛି ମତେ ଏଇରକମ ସମୟରେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଏଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟା ମତେ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆହୁରି ମତେ କିଛି ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ତାକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ এইটা হচ্ছে তাଙ୍କର আহ্বান ଯାହା ଇଷ୍ଟ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ତାକୁ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାକୁ ପଜିଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସ କରିବା ଏଇଟା ହଉଛି ଇଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ ତାକୁ ସେଭିଙ୍ଗସ ର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣପଣେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଭାଇ ମୋର କହୁଥିଲେ ରାମ ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦାଦା ଦିନ ବେଳାଟା ଉତ୍ସବ ଥିଲା ରାତିକି ଟିକେ କରିବା ଦିନ ଭିତରେ ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିବା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 11ଟା ବେଳେ ଥିଲା ତାକୁ ରାତି କରିଛନ୍ତି ଦିନ ଭରି ଇଷ୍ଟକର୍ମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ଥକ କରିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଠୁ ବଡ କଥା କଣ ଅଛି ସତ୍ସଙ୍ଗର କଣ ମିଳିବ ଏମିତି କିଛି ମୁଁ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବି ଏମିତି କେତେ କଥା ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କେତେ କଥା ଆପଣ ଜୀବନରେ ଶୁଣିବେ କେତେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେଥିରେ କଣ ଅଛି ବାସ୍ତବ କର୍ମ ଲଭ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଲଭ୍ ସର୍ଭିସ ଇଜ ଏଭର ଷ୍ଟେରାଇଲ ଲଭ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଲଭ୍ ସର୍ଭିସ ଲଭ୍ ଅଛି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଲଭ୍ ସର୍ଭିସ ନାହିଁ ମୁଁ କଥା ଶୁଣିଲେ ମୋର ବିହଳ ହେଇପଡେ କହୁ କହୁ ଇମୋସନାଲ ହେଇପଡେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଇମୋସନାଲ ହେଇପଡେ ଗାଉ ଗାଉ ଭାବ ବିହଳ ହେଇପଡେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ ଭାବ ବିହଳ ହେଇପଡୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଧାରାଟା ଯଦି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇକି ନ ରହେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନଟାକୁ ଯଦି ପଜିଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସ ମୋ ପାଖରେ ନଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଶୁଣିବା କହିବା ବା ଗାଇବା ବଜେଇବା ଏସବୁ କିନ୍ତୁ ସାର୍ଥକ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠେ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସମସ୍ତକୁ ସାର୍ଥକ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମତେ ସେଇ ରକମର ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ସାଡା ନେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମତେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଅତଏବ ଏଇ ଜୀବନଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଏ ଦେହଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଦିଆ ଦେହଟା ତାଙ୍କ ମୁଁ ହେଲି ତାଙ୍କର ସେବକ ଜୀବ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଭୁର ଦାସ ଯବେ ଭୁଲେଇ ଗଲ ଏ ଜୀବ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଦାସ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦାସ ମୁଁ ଏଇଟା ଯେବେ ଭୁଲେଇ ଗଲା ମଣିଷ ସେ ଭୁଲିଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ହେଇ ଉଠିଛି ଏ ଘରର ମାଲିକ ମୁଁ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ମୁଁ ଏ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ମୁଁ ଏ ଦେହର ମାଲିକ ମୁଁ ଏ ଚାକିରିର ମାଲିକ ମୁଁ ଏ ପଦବୀର ମାଲିକ ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମାଲିକ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲକର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ 500 ମାଷ୍ଟର ମୋର ଭୃତ୍ୟ ଚାକର ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଅହଙ୍କାରଟା এটা জীব নিত্য প্রভুর দাস তা মু দাসত্ব এ ডাইরেক্টরଙ୍କ অধীন চাকরি করছি ডিওଙ୍କ অধীନ ଚାକିରି କରିଛି ବା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନ ଚାକିରି କରିଛି ତା ନା କିନ୍ତୁ ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ଏ ସମସ୍ତ ସାମୟିକ ଭାବରେ ମେଟେରିଆଲି ମତେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମତେ ଡ୍ୟୁଟି ଡିସଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସତ୍ୟ ମୋର ପେଟ ପାଇଁ ପାଟଣା ପାଇଁ ଏଟା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ପାଇଁ ଜୀବନେଶ୍ୱରକୁ ଯଦି ବାଦ ଦେଇକି ମୁଁ କିଛି କରେ ସେଟା କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଅସଲ ସଂଜ୍ଞାଟା ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ନାହିଁ জীব নিত্য প্রভুর দাস যবে ভুলে গেল মায়া পিসাচি নিয়ে এসে গলায় দৌড় মায়া আসিকি গলায় দৌড়ি ଦେଇକି ଝିଙ୍କୁଛି ମତେ ତା ଆଡକୁ ଟାଣୁଛି ସେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଲାଇଫ ମୋର ବୃତ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛି ତୁ ମୋ କବଳରୁ କେବେ ଆନା ଛାଡିକି ଯାଆନା ଯେମିତିକା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଡାହାଣୀ ଲାଗିଥାଏ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ଯିବେ ସେଠି ଗୋଟେ ଲୁହାଟା ଧରିକି ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଛଟପଟ ହବ ସେ ଡାହାଣୀ ଚିରକୁଣି କଳା ଛୁଆ ବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଛୁ ଛୁଆ ଡାହାଣୀ ଚିରକୁଣି ଲୁହାକୁ ଯଦି ଧରିଥିବା ନା ସେ ଡାହାଣୀ ଚିରକୁଣି ପାଖକୁ କିଛି ଆସିବେନି ସେମାନେ ଲୁହାରେ ଲାର୍ଜିକ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ମଣିଷ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭୁଲ କରେ ତ୍ରୁଟି କରେ ପାପ କରେ ତାପ କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସବୁ କିଛି କରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଭାବେ ଯୋଉ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଠିକି ଡୁବ ମାରିଦେଲେ ସବୁ ପାପ ମୋର ଧୋଇଯିବ ଗଙ୍ଗାର ସ୍ନାନ କଲେ ପ୍ରାୟ 7 ଜନ୍ମର ପାପ ଧୌତ ହୁଏ ବୋଲି ମୁଁ ଏଇ ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନଙ୍କ ଶୁଣିଛି ଆମର ଗୁରୁଜନ ଶୁଣିଛି ସେ କେତେ ସତ ମିଛ ଆପଣ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଡୁବ ମାରିବି ତାପରେ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ ଧୌତ ହେଇଯିବ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅନ୍ୟାୟ କରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରେ ଶୋଷଣ କରେ ଦର୍ଶନ କରେ ଲୁଣ୍ଠନ କରେ ମର୍ଡର କରେ ଯାହା ଯାହା ଅନ୍ୟାୟ କରେ ସେଥିରେ ଭାବେ ଗଙ୍ଗାରେ ଡୁବ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଏ ଗଙ୍ଗାରେ ଡୁବ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥାଏ ଠିକ ସେଇ ଆଡି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥାନ୍ତି ତାର ଯୋଉ କାମନା ବାସନା ସବୁ ଥାଏ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଲୋଭ ଥାଏ ତା ଭିତରେ ମୋହ ଥାଏ ତା ଭିତରେ ସବୁ ପାପ ଯୋଉ ମାନେ ପାପ କର୍ମର ଯୋଉ ପ୍ରତିଫଳନଟା ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ମର୍ଡର କରିଛି ମୁଁ ଏମୁକ କରିଛି ମୁଁ ସେମିତି କରିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି ମନ ଭିତରେ ତ ମୁଙ୍କି ମାରିବ ନା ଘାଣ୍ଟି ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଯାଉଛି
ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁ ସେ ଭୂତ ଗୁଡା ସବୁ କଣ କରନ୍ତି ଖପ 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 ଚିଲା ମାରିକିରି ଡିଆ ମାରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଆସିକି ସେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଥିବା ଗଛ ଉପରେ ଚଢି ଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ ଗଙ୍ଗାରେ ପଶିଯାଏ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଭାବେ ଓଫ ମୋ ସମସ୍ତ ପାପ ଧୌତ ହେଇଗଲା ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଆବିଳତା ନାହିଁ ମୋ କିଛି କଳୁଷତା ନାହିଁ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଗ୍ଲାନି ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲି ପୁଣି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ହସି କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଙ୍ଗାରୁ ସ୍ନାନ କରି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସେ ନା ପୁଣି ସେଇ ବିଷୟ ବାସନା ସେଇ ଆସକ୍ତି ସେଇ ଅହଙ୍କାର ସେଇ ଲୋଭ ସେଇ ମୋହ ପୁଣି ତା ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଯାଏ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ପାଇଁ ହয়তো କିଛି ସାମୟିକ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ତୃପ୍ତି ମିଳିପାରେ କିନ୍ତୁ ଠିକ ଉଠି ଆସିଲା ପରେ ଗଙ୍ଗାରୁ ପୁଣି ସେଇ କାମନା ସେଇ ବାସନା ସେଇ ଲୋଭ ସେଇ ମୋହ ସେଇ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ମତେ ସେ ଗ୍ରାସ କରେ ମତେ ତାହାର ପରିଚାଳିତ କରେ ମତେ ତା ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ କରେ ଯେ ইষ্টবিহীন যার চরণ টুকরমিতে তার চরণ ইষ্টতন্ত্রী নহলে তুই বৃত্তিতন্ত্রী হবু ইষ্টতন্ত্রী নহলে তুই বৃত্তিতন্ত্রী হবু ইষ্টতন্ত্রের অযুত রবে স্বতন্ত্রহীন রবি তুই ইষ্টতন্ত্রী নহলে সেই বৃত্তিতন্ত্রী হবু সেই ভূত সেই প্রেত সেই লোভ সেই মোহ সেই মায়া সেই আসক্তি সেই কামনা সেই বাসনা মতে শাসন করিব ହିଁ করিব তার ধর্ম হচ্ছে সে তাকে শাসন করিব মতে সে তা কন্ট্ରୋଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆସିବ ସେ କେବେ ଛାଡିବ ନାହିଁ ତୁ ଯା ସେ ଇଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯା ଲୋକ ପାଖକୁ ଯା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ରାମ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନାମର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦୀକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ନାମର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ ବହୁ ମଦ୍ୟପ ବେଶାସକ୍ତ ଲମ୍ପଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାରିତ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଯାଏ ଏମିତି ଦେଖ ଯେ ସମାଜରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହୁ କଳୁଷିତ ମଣିଷକୁ ସେ ଆପଣାର ନେଇକି ତା ଚରିତ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ତା ଭଙ୍ଗା ସଂସାରକୁ ସୁନାର ସଂସାର କରିଦେବାରେ ଲାଗି ପଡିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ଯେ ଜଗାଇ ମାତା ହେ ଦିଟା ପାପି ଯେ ମାତାଲି ତାଡି ଭାଟି କରନ୍ତି ତାଡି ଖାଆନ୍ତି ତାଡି ବିକନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଦୋକାନରେ ଗରାକ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଯାଉଛି ଆରେ ଏଇ ଲୋକ ପାଇଁ ଆମ ଦୋକାନରେ ଗରାକ ସଂଖ୍ୟା କମି ଯାଉଛି ଏଇ ଲୋକଟା କଣ ଶିଖେଇ ଦଉଛି କଣ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଦଉଛି କଣ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା ବେଳକୁ ମାନେ ମେସମରାଇଜ ହେଇଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ଅଭିଭୂତ ହେଉଛି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହଉଛି ତାର ପାଖରେ ଜୀବନଟାକୁ ବିକି ଦଉଛି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ନେଇ ଦଉଛି ଏ ଲୋକ ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଚାଲିବନି ନା ତବେ ଏ ଲୋକକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେମିତି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମର୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ଚାରୁ ମଜୁମଦାରକୁ ପଠାଇଥିଲା ସେଟିଂ କରି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ଚୋର କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଚୋର ବସିଥିବେ ଚୋରି ମାନେ ବସିଥିବେ ରାସ୍ତା କଡରେ ରାତି ହେଲେ ଚୋରି କରିବେ ଠାକୁର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ ବସିବେ ଆରେ ତମେ କଣ କର ନା ଠାକୁର ଆମେ ତ ସବୁ କଥା ଖୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ରାତିରେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ଘରେ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ ପିଇବା ନାହିଁ ପଇସା ନାହିଁ ବାତା ନାହିଁ ଏଇଟା ସେଟା ନାହିଁ ଠାକୁର ବଢିଆ କିଛି ହାତତାଳି ମାରି କରେ ବିନା କ୍ୟାପିଟାଲ ବିଜନେସ ବଢିଆ ଧନ୍ଦା ଚୋରି ବିନା କ୍ୟାପିଟାଲ ବିଜନେସ ଆଠୁ ଭଲ ବିଜନେସ ଅଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ନାହିଁ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତା ଭଳିଆ ବିଜନେସ ଅଛି ବଢିଆ କଥା କେମିତି ଚୋରି କର କଣ କର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କହି ପକାନ୍ତି ସବୁ କହନ୍ତି ସେ ସବୁ କହନ୍ତି ଚୋରି କରିବା ଟେକ୍ନିକିଆ ଠାକୁର ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଅଧିକା ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ଏଇରେ ଏମିତି କରୁଛ କଣ ସେମିତି କରୁନ ସେମିତି କରୁଛ କାହିଁ ସେମିତି କରୁନ ଏମିତି କଲେ ତ ଆହୁରି ସହଜ ହବ ଧରା ପଡିବନି ଇଏ କରିବନି ସେ କହିବ ଆରେ ଏଇ ତ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆଡଭାଇଜର ଆମେ ପାଇଲୁ ଚୋରି ଦିଗରେ ଆମକୁ ଏତେ କଥା ଗାଇଡଲାଇନ ଦେଇ ଦଉଛ ଏତେ ବଢିଆ ଲୋକ ସେ ଠିକ ଠାକୁର ପଛରେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏମିତି ଆସ୍ତେ 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 ବିକ୍ରି ହବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ହେଲା ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ଆମ ଯେମିତି ଆମକୁ କନଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆମେ କେତେ ଲୋଭରେ ଥିଲୁ ବସରେ ଥିଲୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦେଖୁନଥିଲୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ ଜାଣିନଥିଲୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରଣାମ କଣ ଜାଣିନଥିଲୁ ସଦାଚାର କଣ ଜାଣିନଥିଲୁ କଣଟା ଜାଣିଥିଲୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପରେ କଣଟା ଜାଣିଥିଲୁ ଗୁରୁଜନ ପ୍ରଣାମ ଟେ ଶିଖିଥିଲୁ ବାପାକୁ ଦେଲି ପ୍ରଣାମ କରତେ ହୁଏ ଶିଖିଥିଲୁ ଆମେ ମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିଥିଲୁ ମା ଯେତେ ଆଘାତ ଦେଲେ ବାପା ଆଘାତ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତାକୁ ପଜିଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସ ନେଇ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆମେ ଶିଖିଥିଲୁ ସକାଳେ ଭୋରୁ ଉଠିକି ରାତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଉଷାରୁ ବସିକି ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରି ଶିଖିଥିଲୁ ଯୋଉଟା ଭାଇ ମୋର କହୁଥିଲେ ଉଷା ନିଶାଇ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଲା ପରାଇ ଜବ ସେନ କବିର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନ ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନଟା ନେଇ ଚାଲିବାର କଥା ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ପହିଲା ପହର ମେ ସବ ସାଜ ଆଗେ ରାତିରେ 4 ପହର 6 ରୁ 9 ଗୋଟେ ପହର 9 ରୁ 12 ଦ୍ୱିତୀୟ ପହର 12 ରୁ 3 ହେଲା ତୃତୀୟ ପହର ଆଉ 3 ରୁ 6 ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ପହର ସେଇ କବିର କହୁଛନ୍ତି ପହିଲା ପହର ମେ ସବ ସାଜ ଆଗେ ପହିଲା ପହର ମେ ଛୁଆ ପାଖରୁ ବୁଢା ପାଖରୁ ସବୁ କଣା ଛୁଆ ବି ଶୋଇଥାଏ 9ଟା ଭିତରେ କେହି ଶୁଅନ୍ତିନି ଛୋଟ ପିଲା ବୁଢ 9ଟା ପରେ ପରେ ଶୋଇବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବୁଢା ମାନେ ଟିକେ ଥକା ମେଣ୍ଟାନ୍ତି ଛୁଆ ମାନେ ଶୋଇ ପଡନ୍ତି ଆସ୍ତେ 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 ଶୋଇବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପହିଲା ପହର ମେ ସବ ସାଜ ଆଗେ दूसरा ପହର ମେ ଭୋଗୀ 9 ରୁ 12 କେ ମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ନା ଯାହାର ଭାଟି ଦରକାର ଯାହାର ଖଟି ଦରକାର ଯେଠି ଯାହାର ବେସରବାଡି ଦରକାର ସେମାନେ ସେ 9 ରୁ 12 ତାଙ୍କର ଉପଭୋଗର ସମୟ ସେ दूसरा पहर में भोगी तीसरा पहर में तस्कर जागे तो 12टा ରୁ 3ଟା ହଉଛି ତସ୍କର ଚୋର ମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡା ସମସ୍ତେ ଶୁଇଶୁଆ ପଡିବେ ରୋଗୀ ଭୋଗୀ ସମସ୍ତେ ଶୁଇଶୁଆ ପଡିଲେ ନିରଳା ନିଶ୍ଚଳ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ଚୋରି ଅଭିଯାନ
କାହା ଘରେ ପଶିବା, କାହା ଘରେ ଭାଙ୍ଗିବା, କାହା ଘରେ ପିଟିବା, ନିଘୋଡ଼ ନିଦ୍ରା ଶୋଇ ପଡିଥାନ୍ତି। ମାୟାରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲା ବେଳେ ମାୟାର ନିଦ୍ରା ଯେମିତି ଆମକୁ ଆଜି ଘାରିଛି, ସେମିତି ମଣିଷ ନିଦ୍ରା ଆସକ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଚୋରି କରିବା ପସନ୍ଦ। ଏବଂ ଚୌଥା ପହରମେ ଯୋଗୀ, ସେଇ 3ଟାରୁ 6ଟା ହଉଛି ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ସମୟ, ସେଇଟା ଚାହିଁବାର ସମୟ, ସେଟା ମାନେ ସାଧନାର ସମୟ। ଶିଶୁ ବଡଦା କହନ୍ତି ରାତ୍ରିରେ କି ଜନ୍ମ ହয়েছে ରେ, ବିଶ୍ରାମ ନବାର ଲାଗି ନୁହେଁ। ବଡଦା କହୁଛନ୍ତି ପରମ ପିତାର ନାମ ପେଚିସ୍ ଘୁମକି ରେ। ବଡଦା ଏଭଳିଆ କହନ୍ତି ରାତି ସାରା। ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି କେତେ କଥା, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିନି କି ଜାଣିନି, ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଛି। ପୂଜ୍ୟପା ଦାଦା କହିଲେ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ନାମମୟ ହେଇକି ରହୁଥାନ୍ତି। ବାବା ଦାଦାଙ୍କ ଜୀବନ ମତେ ସେୟା ହଉଛି, ବଡଦାଙ୍କ ଜୀବନ ସେୟା ହଉଛି। ପରମ ପିତାର ନାମ ପେଚିସ୍ ଘୁମକି ରେ। ତାଙ୍କର ଯେ ଲୀଳା ସଙ୍ଗୀନ ଥିଲେ ଶଙ୍କର ଘୋଷ ଦସ୍ତିଦାର, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯିଏ କି ବଡଦାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବଡଦାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସେ ସୋନାଲି ଦିନ ବୋଲି ବଡଦାଙ୍କ ଜୀବନ ଅବିବାହିତ ସାରା ଜୀବନ ରହି ବଡଦାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଜୀବନ ସାରା କରି ଆଶ୍ରମରେ ଜୀବନ କଟେଇ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏବଂ ଯିଏକି ବଡଦାଙ୍କ ଜୀବନ ଲେଖିଥିଲେ, ସେଇ ଦିନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ବାର ମିଶିଛି, ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବୁଲିଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା କହନ୍ତି ବଡଦା ସବୁବେଳେ ଆମେ ଶୋଇଥିବୁ ମଶାରୀ ଉଠେଇ ପକେଇବେ, ଶୋଇଚିସ୍ ସଲାଉଟ, ଶୋଇଚିସ୍ କିରେ, ପରମ ପିତାର ନାମ ପାଇଁ ଶୋଇଚିସ୍ କି, ଉଠ। ଆମ ମଶାରୀ ଟେକି ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବଡଦା। ଏଇ ରକମର ନାମମୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏମିତି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଶ୍ରୀ ବଡଦା। ଆଜି ଶ୍ରୀ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ସେୟା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଏଇ ନାମର କଥା, ଚୌଥା ପହର ମେ ତସ୍କର ଜାଗେ, ଚୌଥା ପହର ମେ ଯୋଗୀ। ଆମେ ହେଲୁ ସମସ୍ତେ ଯୋଗୀ, ଯୋଗଯୁକ୍ତ। ଆମେ ସଂସାରର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଜଙ୍ଗଲର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହେଁ। ଠାକୁର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନଉ। ଆମେ ସଂସାର ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୋର ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମୋର ମା ଅଛନ୍ତି, ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ରିଟର୍ନ ମତେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ସୋସାଇଟିର ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ। ମୁଁ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ସହାୟତା ନଉଛି, ରିକ୍ସାର ସହାୟତା ନଉଛି, ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ସହାୟତା ନଉଛି, ଗୋଟେ ବସରେ ବସୁଛି, ଗାଡିରେ ବସୁଛି, ମାର୍କେଟରେ ପରିବା କିଣୁଛି, ତେଲ କିଣୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ନାହିଁ। ମୁଁ ପଇସା ଦେଇକି ବଞ୍ଚି ନାହିଁ। କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ମତେ ଯଦି ମାର୍କେଟରେ ମତେ ସୌଦା ନ ମିଳେ, କି ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ ସୌଦା ନ ଦିଏ, କେହି ମତେ ଟିକେ ଗାଡିରେ ନେଇଯାଏ, ଏଠୁ ଯିବି ବାରିପଦା ଯିବି, ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବି, କଟକ ନ ନିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇ ବଞ୍ଚିଛେ। ଅତଏବ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମତେ କିଛି କରିବାକୁ ଅଛି। वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट, परस्पर निर्भरशील। बापा पाखरे पुओ, स्त्री पाखरे स्वामी, भाई पाखरे भाई, समाज पाखरे समाज, पड़िशा पाखरे पड़िशा, नेता पाखरे जनता, शिक्षक पाखरे छात्र। ए प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक परिपूरित होचंती, इंटरडिपेंडेंट होचंती। अतएव तांकु इन रिटर्न परस्पर को परिपोषित करिबा होची मोर काम जीवन रे। सेही पई ठाकुर कहचंती जे आमे ए संसार को आमे उपभोग करिया पहले तांकर साहाय्य सहानुभूति ही आवश्यक। तांको प्रति कंप्लीट सरेंडर हवा दरकार, निजर अनुगत्य हवा दरकार, अनटटारिंग एडहेरेंस, अस्खलित निष्ठा मत पाखरे दरकार। जदि न हुए से प्रेरणा पृष्ठ मु हे पारिबि नाही, से स्पिरिचुअल अकाउंट को मु बढ़ई पारिबि नाही, तांको इच्छाटा को परिपूर्ण करि परिबि नाही, मो जीवन रो आसीबार उद्देश्य को मु सार्थक करि परिबि नाही, मोर आत्मार प्रकृत पोषण मु देई परिबि नाही। अतः ए समस्त आनुषंगिक धारा, ए समस्त सिस्टम भितरे मते किंतु बंचिया पई पड़िबो। श्री ठाकुर आज दया करी जो ए जो सिस्टम हमकु देले, अद्भुत सृष्टि आरंभ 133 वर्ष तले ठाकुर जन्म होइतिले। ठाकुर को नै उत्सव आरंभ होईची, केते केते उत्सव होईची, लक्ष लक्ष हजार हजार मनुष्य होइचंदी, किंतु एमिति अद्भुत उत्सव एबर्ष जहा उत्सव पालन होउची बा आपण माने करचंदी बा हम माने करिवु बा करूचु, एमिति घरे बसी ठाकुर को उपभोग करिबा उत्सव। ये अद्भुत ठाकुर को लीला, दिव्य लीला, अद्भुत लीला। आमी हेन नाई बुझी तुम कि बुझिब छार, एई बारे लीला आम करिवो, लीला आमी करिवो अति चमत्कार। मु लीला चमत्कार लीला करिवि। देखंते ए उत्सवर चमत्कारिता कोउठी पृथ्वी रे उत्सव होउची, अत से लोक नाहंती, गोटे प्लाटफॉर्म नाही, सेठी 500,000 लोक बसी नाहंती, खाया पिवा नाही, समस्त घरे अछु, उत्सव एन्जॉय करूछु। जी जा घरे बसी अद्भुत स्पेशल ठाकुर हेले स्पेशल, तांको समस्त जिनिस स्वतंत्र, ठाकुर स्वतंत्र, तांको कथा स्वतंत्र, तांको जीवन, तांको दर्शन, तांकर धारा, तांकर जीवन शैली, तांकर फिलोसफी, ए समस्त स्वतंत्र। ए स्वतंत्रता भितरे आमे ठाकुर को स्वतंत्र मनुष्य पाइछु। जीवन से स्वतंत्रता को बजे रखिया पाई मनुष्यर से स्वतंत्रता आम स्वतंत्रता अच्छी, से तोटा अच्छी। आज प्रत्येक मनुष्य तार तोटा को बजे रखिबो। मु आज पितृत्व नथिबा पिता मु गोटे हेछि, स्त्रीत्व नथिबा स्त्री हेछि, शिक्षकत्व नथिबा शिक्षक हेछि, नेतृत्व नथिबा नेता हेछि, भातृत्व नथिबा भाता हेछि।
এই সমস্ত তোହରା মଣିষ যে ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିଶିଟାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ଆଜି ତୋଟାକୁ ବଜେଇ ରଖିବ ତାର ତୋଟା ତାର ଜୀବନ ସଂଜ୍ଞାଟା ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିନୟ କରୁଛି କେତେବେଳେ ଆପଣ ମନ ପାଖରେ ମୁଁ ଆଜି ଜଣେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଲୋଚକ ହିସାବରେ ଛିଡା ହେଇଛି ଘଣ୍ଟେ ପରେ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ହେଇ ଛିଡା ହେଇଥିବି କାଲି ପୁଅ ପରେ ବାପା ହେଇ ଛିଡା ହେଇଥିବି ବ୍ୟବସାୟ କଳାକୁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ ମୁଁ କରୁଛି ମତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରଟା ପରଫେକ୍ଟ ପରଫରମାନ୍ସ ହବା ଦରକାର ସେଇଟା ହଉଛି ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ ଏଇ ଯାଜନ ମୁଁ କରୁଛି ମୁଁ ଏଇ ଯାଜନଟାକୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ଯାଜନ ମୁଁ କହେ ଏଇ ଯାଜନଟା ହଉଛି ଫର୍ମାଲ ଯାଜନ ମୁଁ ଆଜି କାହାକୁ କିଛି ଇଷ୍ଟ କଥା କହୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବେ ଫର୍ମାଲ ଯାଜନ ନର୍ମାଲ ହଉଛି ମୁଁ ଯାଜିତ ହେବି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଯାଜିତ ହେବି ମତେ ଦେଖିବ ମଣିଷ ମୋ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିବ ସଙ୍ଗ ଆସିବ ସମସ୍ତ କଥା ଭିତରେ ସେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେ ସମଥିଙ୍ଗ ସ୍ପେଶାଲ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ ଏଇ ଭାଇର କଥା ଗୁଡା ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ଟକିଂ ଇଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ଇଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆର ଫୁଡ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ଇଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆର କୋ ସର୍ଭିସ ବା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଫେଲୋ ଫିଲିଂଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ আর পিতৃভক্তিটা ডিফারেন্ট আর মাতৃভক্তিটা ডিফারেন্ট আর ব্যবসায়ের শৈলীটা ডিফারেন্ট আর নেতৃত্বটা হচ্ছে ডিফারেন্ট আর শিক্ষকতাটা মতো ডিফারেন্ট সমথিং ডিফারেন্ট দেন অদর্স এইটা মো চরিত্র ভিতরে বুঝিব এটা হচ্ছে মু যাজিত হেবি যেতবে যাজিত হই উঠিবি সেতবে কথাটার ফোর্সটা আস্তে আস্তে বড়িଯିବ অর্থাৎ সেই ধারারে যেতবে মু নিজকে তৈরি করিয়া পাই চেষ্টা করিবি সাধনা তপস্যা হচ্ছে এইটা তাଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଧାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଅଫ ଲାଇଫ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଦକ୍ଷେପଟାକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ପଡିବ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଶୁଦ୍ଧପୂତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନିଖୁଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏବଂ ସେଇ ନିଖୁଣତା କେବଳ ସମ୍ଭବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିକତା ଭିତରେ ଦେଇ ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଏମିତି ପରମ୍ପରା କେହି ଯେତେ 9 ଜଣ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି 9 ଜଣ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି ଅବତାର ତ ଶହ ଶହ ଅବତାର ଆସିଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ 9 ଜଣ ଅବତାରୀ ଠାକୁର ହଉଛି ବୋଧେ 9th ଇନକାର୍ନେସନ ଏଇ 9 ଜଣ ଅବତାରୀ ଭିତରେ ଏମିତି ଧାରା ଯେଉଁ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଦେଇକି ସନ୍ ବାଇ ବାର୍ଥ କୁ ନେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହବାଟା ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ ସତରେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୁଦ୍ଧ ଯୀଶୁ ମହମ୍ମଦ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ତ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇ ଉଠି ନାହିଁ ଅନେକ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ତା ପାଇଁ ଅନେକ କଥା ରହିଛି କାହିଁକି ହେଇନାହିଁ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଜି ଅଳ୍ପରେ ହয়তো ବ୍ରେକ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି ବା ଜିନିଷ ଏଲାବୋରେଟଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଥୋଇ ନାହାନ୍ତି ସାମୟିକ ଭାବରେ ଯେମିତି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ତଳେ ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତରକୁ ନିଆଗଲା କୋରୋନା ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ସେ ହୋମିଓପାଥି ଗୁଲି ଦେବା ଲୋକ ତାକୁ କୋରୋନାର ଇନଚାର୍ଜ କରିଦିଆଗଲା ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ କି ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଆଇସୋଲେସନ ସେଣ୍ଟର ଯୋଉ କରାଗଲା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ସେଣ୍ଟରରେ ତାକୁ ଡାକ୍ତର କରାଗଲା ସେ ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତର ପୁଣି ତାକୁ ସେଇ ଫର ଦି ଟାଇମିଂ ତାକୁ କୋରୋନା ପାଇଁ ଏଲୋପାଥି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିଲା ଯଦି ବା ସେମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ହୋମିଓପାଥି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଲୋପାଥିର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଥାଉ ନଥାଉ ଫର ଦି ଟାଇମିଂ ଗୋଟେ ଏଲୋପାଥି ଡାକ୍ତର ହେଇ ଉଠିଲେ କୋରୋନା ଡାକ୍ତର ହେଇ ଉଠିଲେ ସେ ତାପରେ କୋରୋନା ଭଲ ପରେ ସେ ପୁଣି ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତର ହେଇଯିବେ ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆସନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମର ସେଇ ସମୟର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସମାଜରେ ମଣିଷ ପାଇଁ ସେଇ ରକମ ଏକ୍ସପୋଜିସନ ସେ କରନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ ଫିଡବ୍ୟାକ କରନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ ଠାକୁର ହେଲେ ବହୁତ ସିଏ ହେଲେ ଛୋଟ ଇଏ ବଡ ନା ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପୋଜିସନ ଟା ସେୟା ହୁଏ ସେ ସମୟ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ମୁଁ ମାର୍କେଟକୁ ଆଜି ଯାଇଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଣିଛି ବାଇଗଣ ଦରକାର ବାଇଗଣ ଆଣିଛି କଦଳୀ ଆଣିଛି କଦଳୀ ସବୁଦିନ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଣୁନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆଣୁଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ମତେ ଜିନିଷ ଦଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ସମାଜର ସେଇ ସମୟର ସୋସାଇଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷର ସମାଜର ରୀତିନୀତିକୁ ନେଇ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଛନ୍ତି ଯିଏକି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ଠାକୁର କାରଣ ସବୁ ଦିଗଟାକୁ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଥୋଇଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଲାଇଫ ଆମ ପାଖରେ ଥୋଇଛନ୍ତି ଟୋଟାଲିଟି ଅଫ ଲାଇଫ ଆମ ପାଖରେ ଥୋଇଛନ୍ତି ଲାଇଫର ସମସ୍ତ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ସମସ୍ତ ସିଷ୍ଟମ ଆଜି ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ବିଜ୍ଞାନ ରାଜନୀତି ଅର୍ଥନୀତି କୃଷିନୀତି ସମସ୍ତ ନୀତିଟା ଏମିତି କୌଣସି ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ସବୁ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଏକେବାରେ ଉତ୍ଥାପନ କରି ନଥିଲେ ବା ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି ତୋଳି ଧରି ନଥିଲେ ଠାକୁର ଯାହା ଦେଲେ ଅଭିନବ ଆମେ ଲୀଳା ଆମେ କରିବୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କାର ଲୀଳା କରିବି ମୋ ଚମତ୍କାର ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁନି 3ଟା ଜେନେରେସନ ଆଜି ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଜେନେରେସନ ଆମେ ଉଣାଧିକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ଖୁବ କମ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ବଡଦାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଷ୍ଟ ପରିବାରର ବା ଅଭିନନ୍ଦା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଛଟା ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଅମୃତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅମୃତ ବେଳରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ ଚାରିପଟରେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ପରିଧି ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟ ଠାକୁର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଏଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଦେଇ এই যজনদান নিষ্ঠভূতি ভিতরে দেই এই দীক্ষা করিবা ভিতরে দেই দীক্ষা নবা ভিতরে দেই দীক্ষা দিয়া করিবা ভিতরে দেই
ଠାକୁର କଥା ଶୁଣିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଠାକୁର କଥା କହିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ପରମ ପିତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଠୁ ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଅମୃତର ଜୀବନ, ଏଇଟା ଅମୃତର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେମିତି ବ୍ୟୟିତ ହେଇ ଉଠେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ସାଧୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯେ ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଆଜି 112 ଦୀକ୍ଷା କରି ମତେ ମୁଁ ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ମଣିଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ବେଶୀ ପାଇବି ଏଇ ବାସ୍ତବ କର୍ମରେ। ଲଭ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଲଭ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଲଭ୍ ଅଛି ଏବଂ ଲଭ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଇ ଲଭ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟା ଆପଣ ଭିତରେ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇ ଉଠୁ। ଆଜି ସେଇ ଛୋଟିଆ ପରିବେଶ ଆଜି ହয়তো ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉ। ଆଜି ଏ କର୍ମୀ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବେ, ସହଯୋଗ ରଖିବେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗେଇବେ, ପ୍ରେରିତ ହେବେ, ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧିତ ହେବେ। ଏଇ ମାନେ ମାନସିକ ରଖି ଯଦି ଚାଲନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜୀବନ ଧର୍ମ ସାର୍ଥକ ହବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ତାଳଚେର ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 7-8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ଯାଉଥିଲି ଆମ ବୀର ଭାଇ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ, ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ବୀର, ଚନ୍ଦ୍ର ମାଧବ ବୀର ତାଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୁଏ ମୁଁ ଯାଏ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯାଇ ହେଇନାହିଁ। ଏବଂ କଙ୍କିଳିର ଭାଇ ମାନେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିଛି। ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ ଧରି ଆସନ୍ତି, ଗାନ ବଜାନ କରନ୍ତି। ଆଜି 10-15 ବର୍ଷ ତଳ କଥା, ମୁଁ ତ ଅନେକ ଦିନ ଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଆପଣ ସେ ଜାଗା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଉଣା ଅଧିକ ଜଡିତ, ଯଦି ବା ବହୁ ଜଡିତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗା ପ୍ରତି ମୋର ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ପରମ ପିତା କେବେ ଦୟା କରିବେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମିଶିବା, ବସିବା, ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେଇ ଭକ୍ତ ଜୀବନକୁ ମୋର ଜୀବନଟାକୁ ସାର୍ଥକ ସୁନ୍ଦର କରିବି ଏ ଲାଳସା ମଧ୍ୟ ମୋର ରହିଲା। ପରି ମୋର ସମୟ ମତେ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛି, ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହଉଛି, ହବାକୁ ଯାଉଛି। 2-3 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଅଛି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହତ ଟିକେ କନକ୍ଲୁଜନ ଦେବେ। ଅତଏବ ମୁଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଧୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ମାନେ ସାଧୁବାଦ ଜଣେଇବି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବି, ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆପଣ ଏମିତି ଉଚ୍ଛଳ ହେଇ ଉଠନ୍ତୁ, ଏମିତି ପାଗଳ ହେଇ ଉଠନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବରେ, ବୋଧରେ। ଏମିତି ପାଗଳ ହେଇ ମଣିଷକୁ ପାଗଳ କରି ପକାନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ବୋଧରେ। ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାର୍ଥକତା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି। କଣିଆ ଏବଂ ତେଲସିଙ୍ଗା ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଗଣ୍ଡବେଡା ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଆଜି ସମୂହ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ, ଏଇ ସାଧୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏତେ ବଡ କର୍ମଯଜ୍ଞର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିର୍ବାହ କରି ଜୀବନ ସାର୍ଥକ କରନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଇଷ୍ଟଚଳ ଜୀବନ କାମନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଆପଣଙ୍କ ଅଡିଓଟା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓଟା ଆମେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦେଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଲି। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଉ ଭାଇ, ମୁଁ ବି ଭାଇ ଘରକୁ ଯାଏ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଙ୍କିଳି ଲୋକ। ହଉ, ଯାହା ହଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଜି ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ସବୁଦିନ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କୁ କହିଥାଉ ସେ 7:55 ସାରିବେ, କାରଣ ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଲୋକ, ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲେ କ୍ଲାସରୁ ଛାଡିବା ଲୋକ, ତେଣୁ ସମୟ ସବୁବେଳେ ଠିକ ସମୟରେ ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଜି ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଉତ୍ସବ, ଆଉ ଜଣେ ବକ୍ତା ଥିଲେ ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ, ଉତ୍ସବଟା ସାଧାରଣ 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା, ତେଣୁ ଟିକେ ଆଜି ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସି ଅନେକ କଥା କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କର এইଭଳି ଭାବରେ ଯାଇକି ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଷ୍ଟ ଚେତନା, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରେରଣା ଭିତରେ ଜାଗିଦେଲେ। ଆମକୁ ଆପଣ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପରିଜନ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବେଦନ କରିବି ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଋତିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବକିଶୋର ମିଶ୍ର ଦାଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କର ସମାପନୀ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବେ। ନବକିଶୋର ମିଶ୍ର ସହ ପ୍ରତି ଋତିକ କୁମାର। କଥା ଶୁଭୁଛି? ହଁ ହଁ ଦାଦା ଶୁଭୁଛି, ଶୁଭୁଛି। ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସୁଧାଧାର ପ୍ଳାବିତ ମୁଖମଣ୍ଡଳಂ ବନ୍ଦେ ତ୍ୱାଂ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁಂ ଚିନ୍ମୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମಂ ମାୟା ଘୋରତମଧ୍ୱଂସେ ସଦ୍విద్ୟା ప్రవిభాషకం జ్యోతిర్మయం ప్రసన్నస్సు నమామి పురుషోత్తమం
प्रणमामि लक्ष्मी माता सरस्वती रूपधारिणी अनुग्रह शक्ति रूपा विश्वानंद विधायिनी पुरुषोत्तम विश्वकारणमयी मां लक्ष्मी नमस्ते। ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकम प्रेम भक्ति विनायकम शांति स्वस्ति विधायक आचार्य प्रभु नमामि। प्रधान आचार्य देव स्थलाभिषिक्त त्रिकालज्ञ श्री श्री दादा श्री पाद पंकज कोटि प्रणाम। श्री श्री पूज्यपाल श्री श्री बाबैदा पूज्यपाल श्री श्री अरविंदा इष्ट परिवार समस्त मोर अनंत कोटि प्रणाम। जय गुरु। वरेण्य पुरोधा वरेण्य मुख्य वक्ता श्रीयुत दास भाई उदला एवं भक्तशाला मातृमंडली साधु सज्जन मंडली समस्त मोर प्रतिपूर्ण जय गुरु लाभ निवेदन करे। ये कोरोना महामारी जोगु आमे शारीरिक भाव समस्त को देखी न पाइले मानसिक भावे एवं आध्यात्मिक भावे आमे समस्त जोड़ी समस्त सहित संपर्क रक्षा करुचु एवं समस्त जय गुरु करुचु शुभ मनासुचु। किसी कम जो कथा आम गीतार अच्छी मत चेता मुख्य वक्ता श्री दास जमी सूचीपत्र देखिले बही कौन अच्छी सुंदर भाव भाव गल्प भाव चेष्टा कथा कहले जना पाई जड़े शिक्षाविद एवं सुवक्ता सुंदर मनीष फोटो ये मुहूर्त देखिली मो अवश्य उज्ज्वला को बहुत थर जाइए किंतु ये सत्संग काम नुहे मुझे तो देखा नहीं पोस्टिंग भाव दादा आपण म्यूट हो गले। दादा आपण म्यूट हो गले किसी आपण साउंड आसुनी। गंडबरा गोटे तीर्थ स्थल बोली भावे कहीं गंडेगोटार माटी धूली पवित्र एवं गंडबेला जो भाई माने रोचंती से सुनार मनुष्य जो ठाकुर कहते सुनार चांद ठीक से भाया ये दुषा भाई राम भाई निरंजन परिड़ा भाई विभूति भाई जिते जन को मुझे जानी से माने गोटे गोटे उत्सव कर दे पारे ये तो सामान्य कथा से माने निजे निजे चाहिए किसी भी करें आज से मानकर प्रचेषा 112 देखा मत से मु तो गोटे छोटिया जीव जहाँ से आसिक सब मत कर उत्सव को दीक्षाटी कले भारी खुशी लगे। दादा केते समय कहवा केते समय बंद करेंगे? हेलो बड़ेश्वर भाई आपण 5-10 मिनिट कथा आरंभ करवा एटा फोन टा कौन हे जना पड़ने साउंड मोटे हो ना कि मु देखि पार किसी भी हौ तेबे ए जे आमे ठाकुर को पाइछु ए जो जीवन रे पाइछु ठाकुर को एटा किछ कम कथा न श्री बाबा दे कहते ए जन्म प्रति आमे कृतज्ञ रहिबा दरकार। श्री ठाकुर आमको आसिकिरी कौन कर दे गले सुना कर दे गले जो कथा दादा आमर शिक्षाविद सुंदर भाव मनीष को एनालिसिस करी मनीष प्रकृति मनीषर स्वरूप मनीषर एगुड़ा जो काम क्रोध मोद मोह लोभ मास्टर कथा सुंदर भाव कहले किमती आम पारिवारिक जीवन सुशृंखल हम सुंदर भाव कहले आ विशेष कहबार ना ठाकुर कहते तुमर जीवन रे श्रेय बोली जदि कई न था से जदि तुमर जीवन मुख्य होई न थांती
ଚିନ୍ତା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଚଳନ ଚରିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ସେବା ହେଇ ଯଦି ତୁମ ସ୍ୱାର୍ଥ ନ ହୋଇ ଉଠେ ଅନ୍ତରରେ ବୁଝି ରଖ ତୁମର କେହି ନାହାନ୍ତି। ତା ତୁମେ ଯେତେ ବଡ ହୁଅ ନା କାହିଁକି ଏତେ ଛୋଟ ହିଁ ହୁଅ ତୁମର ଜୀବନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ଉଠିବ ନାହିଁ କଦାପି ସ୍ୱସ୍ଥ ପାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଆମେ ଜଣକୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ଚଳିବା ତାହା ନ କରୁ ଯେମିତି ମଣିଷ ପିଠି ନିଜେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ନିଜର ଭୁଲ ଘଟକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଶ୍ରେୟ କରି ପାଇବା ଆମେ ଜୀବନ ମୁଖ୍ୟ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ନିହାତି ଦରକାର। ତା ନ କଲେ ଯୋଉଟା ଦାଦା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ସମାନ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ହେଇଯିବା। ଏଇ ଉତ୍ସବ ଯୋଉଟା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ସେ ସଂଗତି ଏବଂ ସମାବେଶ। ସମାବେଶ ନାହିଁ ସଂଗତିଟା ଅଛି। ଦାଦା ପୁଣି ମ୍ୟୁଟ ହେଇଗଲା ଆପଣ। ନବଦା ଆପଣ ପୁଣି ମ୍ୟୁଟ ହେଇଗଲେ। ହଉନି ଶୁଭୁନି। हे कृष्ण हे प्रभु ଥଣ୍ଡା ପଡୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ଠାକୁର ନିୟମର ଠାକୁର ବୋଲି ହଉ ଜୟଗୁରୁ। ନବଦାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାଙ୍କ କଥା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ଦାଦା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେ ଆମ ଏଇ ଗଣ୍ଡବେରଣା ତେଲିସିଙ୍ଗା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ଏଇମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ 112 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ। ସେଇ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବେଦନ କରିବି ଶ୍ୟାମଳନୀ ଲେଙ୍କା ମା କଟକ ସେ ତାଙ୍କର ଛଡାର ଗାନ କରିବେ। ଶ୍ୟାମଳନୀ ଲେଙ୍କା ମା କଟକ। ଆଜ୍ଞା ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ ମା। ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ। দিন দয়াময় ডাকছেন রে দিন দয়াময় ডাকছে দিন দয়াময় ডাকছেন রে এখন তুই উঠুরি জেগে জীবন ব্রতী হয়ে পথে চনরি বেগে জীবন ব্রতী হয়ে পথে চনরি বেগে দিন দয়াময় ডাকছেন রে দিন দয়াময় ডাকছেন রে এখন তুই উঠুর জেগে জীবন ব্রতী হয়ে পথে চলরে বেগে জীবন ব্রতী হয়ে পথে চলরে বেগে বাজার ঘুরে বাঁচতে গুরু নিষ্ঠা গেল জাহান্নামে
বাজার ঘুরে বাঁচতে কোনো নিষ্ঠা গেল জাহান্নামে ভাঙবে কি তোর সংখ্যানে হবে কি ঝোলক জনমে বাজার ঘুরে বাঁচতে কোনো নিষ্ঠা গেল জাহান্নামে ভাঙবে কি তোর সংখ্যানে হবে কি ঝোলক জনমে বুদ্ধ ঈশায় বিভেদ করিস শ্রী চৈতন্য রসল কৃষ্ণে জীবধর আবির্ভূত হয় একই ওরাতাও জানিস নে সিদ্ধান্তে যে আসতে নারী সিদ্ধান্তে যে আসতে নারী চরিত চলনি পেগে বিবেকে বুদ্ধি ক্ষীণ তাহার আদর্শ নাই যে কি বিবেক বুদ্ধি ক্ষীণ তাহার আদর্শ নাহি যে কি দিন দয়াময় ডাকছেন যে ওই দিন দয়াময় ডাকছেন যে ওই এখন দুই ওঠরে জেগে জীবন প্রতি প্রতি হয়ে পথে চলরি বেগে জীবন প্রতি ব্রতি হয়ে পথে চলরে বেগে নিজে সিধা না হয়ে দে লোকে মন্ত্র গায় নিজের করে সর্বনাশ যজমানে খায় দেব দেবতা আজর ধরিস আচার্য যার ইষ্ট নয় স্পষ্টতর বুঝে রাখি জীবন চলাই নিহাতি ভয় পুরুষোত্তম আসেন যখন সদ্গুরুর এই সার্থকতা পুরুষোত্তম আসেন যখন সদ্গুরুর এই সার্থকতা তাকে ধরলে আসে না গুরু ডাকের ঘেউন কথা পুরুষোত্তম আসেন যখন সদ্গুরুর এই সার্থকতা তাকে ধরলে আসে না গুরু ত্যাগের ঘেউন কথা দ্বন্দ্ব বাধা বিঘ্ন দড়ি দ্বন্দ্ব বাধা বিঘ্ন দড়ি কুশল তড়িৎ রাগে গুরুর আদেশ পালন যে থায় সে থাই তো সিদ্ধি জাগে গুরুর আদেশ পালন যে থায় সে থাই তো সিদ্ধি জাগে দিন দয়াময় ডাকছেন রে ওই দিন দয়াময় ডাকছেন রে ওই এখন তুই ওঠরে জেগে জীবন ব্রতে ব্রতি হয়ে পথে চলো রে বেগে জীবন ব্রতে ব্রতি হয়ে পথে চলো রে বেগে দিন দয়াময় ডাকছে জয় গুরু ଜୟ ଗୁରୁ ଶ୍ୟାମଳିନୀ ମା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ କୋରସଟି ପରିବେଷଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପନୀ ଧ୍ୱନି ଦେବେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବାରିଆ ଭାଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଗୁଳ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବାରିଆ ଭାଇ ଅନୁଗୁଳ ଆପଣ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବାରିଆ ଭାଇ ବୋଧେ ଜଏନ କରିନାହାନ୍ତି ରାମ ଭାଇ ଉଷା ଭାଇ ଆପଣ
वन्दे पुरुषोत्तम परम प्रेम परम दयाल श्री ठाकुर मुकुंद जी की जय परम प्रेम परम दयाल श्री ठाकुर मुकुंद जी की जय परम प्रेम परम दयाल श्री ठाकुर मुकुंद जी की जय परम अध्याय जगज्जननी श्री श्री परमात्मा जय परम अध्याय जगज्जननी श्री श्री परमात्मा परम अध्याय जगज्जननी श्री श्री परमात्मा जय परम पूज्यपाद 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 आदत श्री श्री परमात्मा जय परम पूज्यपाद आदत श्री श्री परमात्मा जय परम पूज्यपाद आदत श्री श्री परमात्मा जय सात संग जय सात संग जय सात संग जय वन्दे पुरुषोत्तम वन्दे आदित्य वन्दे मातृवता वन्दे राम कृष्ण देवता वन्दे पुरुषोत्तम वन्दे पुरुषोत्तम वन्दे श्री ठाकुर जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा समस्त जय गुरु समस्त धन्यवाद सुंदर भाव सत्संग समापन कर समस्त को मोर आंतरिक जय गुरु धन्यवाद जय गुरु दादा जय गुरु दादा समस्त जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु समस्त जय गुरु नंदा जय गुरु घर में थैला रे जय गुरु राम भाई घर फैलनी की हम फैलनी घर का चले जय गुरु अभिमन्यु भाई जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु कलेश्वर दादा जय गुरु जय दादा जय गुरु जय गुरु समस्त ଆରେ ସାଥରେ ସାରିବ ଆପଣ ଟିକେ କହି ଦେଇଥାନ୍ତେ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲୋକ ଜୀବନ ପ୍ରଳୟ ସମସ୍ତ ଯାହାର ବିପଦ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ जय गुरु दादा जय गुरु अभिमन्यु जय गुरु जय गुरु भल अछंती आज्ञा 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 जय गुरु आज्ञा आम जय गुरु बंद करिवे ना कौन है जय गुरु भाई जय गुरु जय गुरु सब काट ले तब काटता कौन है जय गुरु जय गुरु जय गुरु प्रसन्न जय गुरु जय गुरु तो साई जय गुरु जय गुरु जय गुरु लंबोदर भाई लक्ष्मण रे जय गुरु लंबोदर लंबोदर भाई जय गुरु आज्ञा
ଜୟ ଗୁରୁ ରାମ ଭାଇ। ରାମ ଭାଇ ରାମ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆସ୍ଥାନଟା ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖେଇବି? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନନ୍ଦ ଭାଇ, ଜୟଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ନନ୍ଦ ଭାଇ। ମୁଁ ୟୁପିରୁ ମଗେଇଛି, ୟୁପିରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଆଜ୍ଞା ସବୁ କାମ ହେଇଛି। କେତେ କଷ୍ଟ ପଡିଥିଲା? ପଇସା ଟିକେ ପଡିଥିଲା ଆଉ। ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଆସ୍ଥାନର ହାଇଟ୍ ଅଛି ଆରାଉଣ୍ଡ 6 ଫିଟ୍, 6 ଫୁଟ ଅଛି। ନା ଅଧିକା ହବ ତ, ଟପ୍ ଅଧିକା ଲାଗିବ ବୋଧେ। ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଟପ୍ ରୁ ଅଧିକା ଦେଖା ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜ୍ଞା 6 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ଅଛି ଆଉ। ଏଇ ତଳଟା ତ ଆହୁରି 1.5 ଫୁଟ ଅଛି। ଟୋଟାଲ 7.5 ମାନେ 7.5 ଫୁଟ ଅଛି। ତଳଟା ବେଷ୍ଟ 1.5 ଫୁଟ, ଏଇଟା ତଳ ବେଷ୍ଟ। ଆଉ ଆସ୍ଥାନଟା 6 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ଅଛି। ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ୟୁପିରୁ ମଗେଇଥିଲି ମୁଁ ଏଇଟା। ଆଜ୍ଞା ତଳ ଫ୍ଲୋରିଂ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଫ୍ଲୋରିଂ ଫ୍ଲୋରିଂ ବଢିଆ ହେଇଛି। ମଜା ହେଇଛି। ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ, ଜୟଗୁରୁ। ଆଉ ଲମ୍ବୋଦର ଭାଇ, ଲମ୍ବୋଦର କଣ ଭାଇ କହିଲେ? ବୁଝିପାରିଲିନି। କଣ କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ତ ଜଏନ କରିପାରେ, ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ନା, ଜଏନ କରିପାରିନି। ଏଇନେ ଆଚ୍ଛା ଜଏନ କରୁଛି ଆଉ, ଦେଖୁଛି ଆଉ। ଓହୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ମୋବାଇଲ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହଉ, ଯାହା ହଉ ଆଜି ବହୁତ ବଡ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ। 112 ଦୀକ୍ଷା ବାବାରେ, ପୁରା ସେଞ୍ଚୁରୀ। ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ଯୁଆଡେ ଗଲେ, ବାହାରିଲା ମାନେ, ଘରୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ସେଞ୍ଚୁରୀ। ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ହେଇଛି ଆଉ। ଟିକେ ପୁଣି ମୋବାଇଲ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ମୋବାଇଲରେ। ହଁ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ବି କେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଟାୱାର କଟିଯିବ, କଣ ହବ, ବହୁତ ଡରୁଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଆମେ ହଉ ଠିକ କିନ୍ତୁ ଖମ୍ବା ହେଇଗଲା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଦୀକ୍ଷା ହେଇଗଲା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଆଉ। 5:45 ଆଜ୍ଞା ପାଖାପାଖି ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରିଲୁ ସାରିଲା ପରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଉ ସେ ସବୁ କରନ୍ତି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ତ ଠିକ କଥା। ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଣାମୀ ଦେଇକି ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଣାମୀ ଦେଇକି ଲୋକମାନେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଲେ। ବାଃ, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଆମର କର୍ମ କୁଶଳତା ଟା ବି ସେମିତି ହବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଦୟାଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ ଆଜ୍ଞା କରିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ କୁଶଳୀ କର୍ମୀ, ସବୁ କିଛି। କ୍ଲେଶ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି କ୍ଲେଶ ସୁଖ ପ୍ରିୟତା, ସେ ଜିନିଷଟା ଅଛି। କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଲାଗି କଷ୍ଟ କରିକି ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟା, ସେଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାର ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ହଉ ଆଜ୍ଞା ହଉ, ରହୁଛି। ଆଜି ବୋଧେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଛୁଟି ଥିବ ଭାଇ, ଦେଶାସନ ଭାଇ? ଛୁଟି ଅଛି ବୋଧେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି? ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଆଜି ଛୁଟି, ବଢିଆ।
ଆଜ୍ଞା ହଉ ଜୟ ଦୁସାଇ ଜୟ ଜଣେ ଜୟ ମତେ ଫୋନ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ନା ମୁଁ ଜୟ ଏଇନେ ଜୟ ଦେଖୁଛି ଜୟ ଜୟରୁ ଆଜ୍ଞା ଭରତ ଭାଇ ଦେଖିପାରିଲିନି ଦେଖିପାରିଲିନି ମୁଁ ଏଇନେ ଦେଖୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଛାଡିଛନ୍ତି ଭାଇ ଆଉ 7:30 ଛାଡିଲା ବୋଧେ ନା ହଁ କ୍ଲିୟର ଖେଳ ବାଧ୍ୟ କାଲି ଛଡା ହେଇଥିଲା ନା ଆଜି କାଲି ଛାଡା ହେଇଛି ଯାହା ହଉ ଏଇନେ କିନ୍ତୁ ଭରତ ଭାଇ ଏଇନେ ଯାହା ଗୋଟେ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟରେ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଯାଉ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଖୁବ ଭଲ କଥା ମୁଁ ବି ଲାଷ୍ଟ ଜଏନ କଲି ମୁଁ ବି ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଜଏନ କଲି କାରଣ ମୋର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଜନ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଡେରିରେ ଜଏନ କଲି ଯାଉ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ହଉ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ